bange musoya konna filiko ki yu fina ki tama fina kati jigi fina ko muso tɛ fɛn ye wa muso tɛ cɛ min fɛ o fɛnɛ tɛ fɛn ye cɛbakɔrɔ masiri jamana fitinɛ yelen fanga kunnabiri o bɛɛ n'a ta n teri i kɔlɔsi banfula la i ka siran pendeliw ye tuma dɔ banfula mana i bin i bɛ wuli nka pendeliw mana i piripabɔ don o don i bɛ kɛ namara ye tuma dɔ a tɔ ye maaw ta ye jufasani darɔngɛlɛ y'o de faamu ka tilen ka taama fara a bolo la ka ni fila si ma muso surunin ka keleya kɔrɔ dɔn n'o tɛ u t'o k'u sere ye kamalen i ɲɛnakala halisa ni saba si kunkontan tɛ maa bɛ n tolen a ka panni na k'i ka fɛn sigi o kun ja musoya tɛ yɛrɛ yira ye cɛɲa tɛ yɛrɛ dunanji tɛ yɛrɛmabila tɛ n'o tɛ sa kɛnɛ cɛ ka ɲi a bɛ yelenku a taamasen ka ɲi a b'a yɛrɛ ye nka ntegijigikɔrɔ bɛ tɛmɛ o la n teri k'a senfa basamuso nɔfɛ ko bɛɛ tɔgɔ b'i kɔ ko yɛrɛ dɔn ka bon ko danbe de ka jan wa an ka sojuw siga kɛnbaw la namara ma kɔli sa radio Clédou e kɛra manden dugamasakɔrɔ ye ka t'i sigi manden bulonba da la donda kelen bɔda kɛmɛ k'o bɛɛ kɔlɔsi. Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, e bɛ bi i jugu kɔ, e tɛ bi i jugu ɲɛ. Cɛgana bɛ muso ɲuman filɛ k'a filɛ fo ka ɲɛji bɔ ka tila k'i kanto a bɛntɛrɛ ma cɛjugu tɛ n ko so musoya dakabananko ka bɔ cɛbakɔrɔ la ka tila k'o bange musoya kɔnɔnafiliko k'i ɲu fina k'i taama fina ka t'i jigi fina ko muso tɛ fɛn ye wa muso tɛ cɛ min fɛ o fɛnɛ tɛ fɛn ye cɛbakɔrɔ masiri jamana fitinɛ yelen fanga kunnabiri o bɛɛ n'a ta n teri i kɔlɔsi banfula la i ka siran pendeliw ye tuma dɔ banfula mana i bin i bɛ wuli nka pendeliw mana i piripabɔ don o don i bɛ kɛ namara ye
Papa, maman. Papa, maman, tonton, tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana. Nimbe tonton Lamine naka jama wole voix de Ker. Abe kaba wole, abe sisi mutuma wole, abe sisi cɛman fana wole. Papa, maman, tonton, tanti. Jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana, yeah. Abella Melingala Fanawole Kamiria Kekile, Kanyon Akilila, Kadugo la Kivaria Ninabo, Akilisila. Lamini Kaba, si c'est Moutoma, si c'est Jama. Mbalma on su Clédou Kanmorambe Bella Jelefo, bien tenay Docteur Kadondo, émission Voix du Cœur quand Kambe Mogo fo, Sigaso Kambol fo, Kasegu fo, Kaika fo, Kulikoro, Ambol fo, Ani Mandena Lamini Bella Jele. Aywa docteur be kene kan ya Michel Nko bien madame Diallo bien o Ghanen fanana kanga foli bu u bela jele Michel Nko eretlena erdron o be bi foli be ke anglais la aywa be so me be doni meula eti foli dam na anglais la ngateme anto to anglais tigi rema ayebe doni ndo ala ale be doni ndala ho le bo kuru anto to anglais tigi rema na ere sera ma ere na ko be courage doni ndo ala fol la ka ta fe ba la mine anga to angeti ma anga to chronique pa retiki bulu ko bastia ay bastia amara tamu mais la mine ko be la info madame ni sikasuka wala mais abisofu be impes la on memba ere fo ni jina makante ale be katsima la be kana be suina na de drabanti so de ti wo kinisu ka fara mol sar boka rubda wo kinisu ani defi mo Madame Diallo, ambi do ke Michel Nko ye ha. Michel Nko dronte. Michel Nko na balma fe ni kasara mu soro commune 4 dronte Madame Diallo. Ji tieni ke fanwo fanfe. Abarka boyana commune 4 ni commune 1 la ko sebe. Mo boro de kalama ko sebe abarka boyana yende. La tieni ke yoro to fanana de. Ko anga foli bu bela jele. Ko niye alaka koye munun tanyana kula alaka hinula alaka yafakuma alaka daro sumaya tieni kera munun kun nyama ke ni boye na folo tien kala ka nyon chama na tituguni dusu munun kashilon alaka dusu kashina alaka bampeu alaka na daw garjo kan an hakili bula ko sebe kan hakili bula ko sebe tieni kera tien re de nala e minge ambi tala ko alati juguma kala mala fefe ka jigi kay kera kumye mo shita da kera kumin kama o kuma ambe masa kala info amba le mando ka barka da sangani wakati bela jelena note ji cheninke Madame Diallo o soti se amado antara Michel Nko ka sonna la Michel Nko era ka so jolembe subasement dogo subasement bine nga 1 mètre demi bo ji de dono so kono fo 2 mètres tuguni ki pan soubassement jamanjan kuna fo 2 mètres
yaro kana ay cheninke o so fen be mishilun ko no so la minina o koni betara e siman so tara yoro me yoro ko te so koni o tay naflay okay o kasara do na fen ku fo na la sonama kala ka garsiga imandi anuma wala ka sabali na tiko so amina ya rabbi la ka tasibla no la ka limana udi ka limana jidi ala kana dawshi garjiga ka garjiga nyima chama fo ko seba Allah subhanahu wa ta'ala de ka ala bunya kama aka ka kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama aka ken kalula haramen kama aka ke bidoin kama wala min ambantola ambe la men jakulu bela jelin fo mbe nga client fo nale korka jaraye ale be tigi ancien combattant rola abe femisani bela jelin fili kwani sunu watina bamso fana no jalo mso no yere chaye kwani su mbende mso fo no karjatu drame ale be mena kurani watina fana be lamenna no bora mbende fo sidiki jalo ale bolndo kaisisa lamina nga auditeur do akabe bela jelin fo abe bajala ena no bora ambe nkorom so fo no jaba jara anache madu ture ulube bagadaji kama ma luzi fo kasaki berte fo ka labani nkoreke karamo jara anaka dembaya ulu bebe sebe no koro wera dala ko sunu watina eretlina so mo ko be dina akra kawdun toro situ itu mi quartier juma na Ghana parce que ne yambo o banfla de lekun a finin bi kana a bukulu bi itlola a chaîne bi la ayo ina na montre fanaye non te madre ka montre ni de montre ni re koni ko no chien chien ni montre ama ni nyana folo ne madrika ni ama ni nyana ya bulu fe madrika ni ye muso shira tigala min ay jamfa do akor muso mara ake kriya muso ilo e fana nata de dale le ko jugo makono lamini ay wani makono ne saran kor muso dango meta Ghana ko kade fosi fe ko ni ko lo ci frate ayo do fana ko ngana sabo ani la ko ci frate nana ma ko ci frate ko fo ni ordonnance ni nana avion avion nunu ti doni ban nunu ta ko di de awo cargo de coffre kana ana avion de la asilete cargo de bi coffre awo e bada ko sana avion nunu chama o be passager u chekana o donu be to coffre awo 3 semaines 4 semaines ge ba go magantala utabi chugo mina tere ma den to be coffre kana den to ra cargo kono nga mandurbe na le jaka nga me a fo ba wera la aviation mo ko fret donu to la fret ko lamini ntumbe madame Diallo sama madame Diallo dadi kuma akote na nditara akarante fushi fe kana sama fushi la ni frate ifana daka chanku ma ko be frate kono abe frate la kana kolo ci fra andi kolo ci fra ma soro akoko bo de fe ama aya soro la aya ama soro de ba ne sama bistra la parce que ntara formation sama bistra na ordonnance di kuti se ka dini ordonnance docteur yere yi laydu bataw yi nyado docteur etunye nyado eko machine bilibili ba do nyini ngali ke o fana bistra la kana ni bebe cargo avion cargo kono docteur ameni dafta ni bonu nana rabo to jamana ga nigi man sama non mais tu sais que anga mino be masika na avion kono be cargo kono nane na mi no forie ibo style makasa marela ni ba ni ay digatu ni ba ba abane ni de ko e bora ni France ba de ne mana oui be ngam million be musique na bi fukar ko lamine même malien dim sonu fu ibalmo be akara lamine tiere la malien be bo surtout bolo akara san be na ubi jo sanji jugoro fu sotu bolo lamine akara ni be sota sangili ibo de sara aw ala ka klima dama ali 6 mois tala ni sangili warti bolo lamine ite sosoro duti bolo ite do sokono de demsanu maraka dembe maraka dem burkina be siya be malien ka chala de ube akara ube sengamina akara ala de bado waybe do luanse la fene nyeken be kena madi be warde saraka do nyegana malika dide lamine ntigara français de la akara alika ala ngandi arabu kana muna ni tara ni ma se anglais lo ba fokika arabu fu yana français te fusi malila no ni foti ke français lo wu nyinga saki la kasoro ima bodi ni bore tigi be tigi français la français te foidi lamine français te jati
tene ko ni ma anglais fo ki arabu fo ki ka arabu fo ku bo me ya do ala barka do arabu la edunga tamele mbate teme bamanangani motikani be baso edega bora ga tete motikani no mine ne era tara arabu ka be tale gana ne era ni gana nyong mabo ambekeli mana se yoro rubi an telefoni chedo ko ma nya fo chedo ma ni français fanyana ako ko ngana jigala ko ne be afrique be présenter ko ne mana ta jamana ko na afrique ko no ko be noti ki bolin ka bo akajam ala ga de oh tene foli ka anglais la mbitame ne be na be je good morning ne be na me je groupe bela jele fu menga tayeru fu ko le metri fla de studio in kono ya la mini mandege monsieur Lonko ni madame Diallo école maître fla angata fe foli ka anglais la ame braka chap ma ko bi de la mini ne menga ba mananga fu mfaka ayo basite ben la me je kulu bela jele fu menga tayeru fu no ese ba tarawula ni divisa tarawuli mbe vielam fu bulibana manyine sina siribe ko la mini depuis bulan ni ngata yero do be madine kura ko la bala ko nga foli ba yeni wakati na manyine madame Jay ma siribe fo ko mbe malien bela jilen fu mo mo nyino yen wole la mini kanto Ghana ntuti se kuta parce que nous il est wole ne de ka crédit bi jenu lu ta de ha tena ko do to sutra la ko ya fama auditrice ngunu nyen wole ni mo ka téléphone to ga ya fama afo teneye kaka toka era to sutra la so pausa ko la na ko ala ka hinala an islam fure bela na ko la mi ni mo yi wele ko kani ka shiba le tramanti goma kanu ka korode yo tene credit ni mbe ko bana ko jeni o credit to tene kunyere bana credit to tene aya famuna do soro uten ni ay telephone ta nti se ku repond no den na yo fode u be da dimi ngoro fo nga ya faji dinga wudi no te mo ko chama nyen wele ki kana so ku ga shiba ndo tramanti goma afo tene de flegi ga fanda da le fe konon bon ko pe ko me ay mo fanta docteur eretlina awana deum kurbasti docteur be gynécologue obstétricien nous a katika udu monsieur Lonko docteur blakata fokati aya fiye awa be fokati docteur tarakati de nala sona atukura nyona kaba docteur foli bi bolo bon bi banasifo ale sage-femme Gabriel Touré là madame Sanogo Zainabo Yatara ale bi commune 6 là ali madame Traoré Alimatu Jawara ani madame Chironje Kane non be sage-femme commune 6 là tene ko nga fima do ya fo netika ya ko nga fima ki welcome ha foli de do ka fere ni ci aya ma fotene ko nga fima ki welcome tene ko nyini ko le metru be kuma la crefe ne ga juru muga ni téléphone fotani kele bataki numéro 76 43 70 45 ayo bi émission ko ni be Ghana de kan tele nana ka bo akara Udunti wili duna aduna yamunde kera Udunti wili duna ate wili duna Udunti wili duna aduna yamunde keramfa Don't wele dona aywa docteur bitaye ko cancer du sein cancer du sein cancer yere mu yefolo fo fana kata sim fana soro cancer ye bonde bana chaman be munu ye cancer ta fan bana shidon baludo ibita sura yere farikolo abi damne nodi
wa bi n'a fɔ i farikolo de b'i fari dun parce que i bɛ taa sɔrɔ a bɛ daminɛ ni fari yɔrɔ dɔ tiɲɛni ye o bɛ kɛ sababu ye ka fari fan tɔ bɛɛ la tiɲɛ voilà. ayiwa o ye cancer du sein ye. cancer du sein o ye sin bon ye. sin bon. awɔ. yala o fana bɛ cɛw minɛ wa. a bɛ cɛw minɛ nka a ka gɛlɛn a ka cɛw minɛ pour que a ka cɛ minɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ se ka muso kelen minɛ 1 pour 1000 cɛlakaw la ni ye ba kelen musolaka ni cancer i n'a fɔ pour que a ka cɛ kelen minɛ o b'a sɔrɔ a ye muso ba kelen minɛ voilà. dɔgɔtɔrɔ sin bɛ cɛ la ko cancer fana ka don o la. awɔ sin bɛ cɛ la hali sinji yɛrɛ bɛ cɛ la. mamelon ayiwa a bɛ faamu nka a bɛ musolaka jateya sugu jumɛnw de minɛ. bon n'i y'a jateminɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ cancer du sein musolakaw ka bon yɛrɛ ale de ye fɔlɔ ye diɲɛ kɔnɔ ale de ka teli ka musolakaw minɛ ale de ka teli ka k'u sababu ye bon cɛ la bon farafinna yan jango Mali la ale ye filanan de ye fɔlɔ o ye cancer du col ye n'o ye denso da bon ye. dɔgɔtɔrɔ nka mun de bɛ nin bana in waleya musow la. bon a sababu ma dɔn nka fɛn dɔw bɛ yen nɔ n'olu taara ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔyɔrɔ la a ka teli k'o tigilama de sɔrɔ n'o tɛ sababu jɔnjɔn ma don a la fɔlɔ a fɔlɔ ye mun ye maa mun ni a y'i somɔgɔ sɔrɔ ba y'an fan wala kɔrɔmuso y'an fan wala dɔgɔmuso y'an fan a bɛ se ka a ka teli k'o tigilama sɔrɔ donc o ye tiɲɛ sira ye a filanan o ye den sɔrɔbaliya ye mɔgɔ mun si mana se san 30 ye k'a sɔrɔ i ma den sɔrɔ i ma sinji di den ma a ka teli k'o tigilama de sɔrɔ maa dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ ala t'o gɛrɛsɛgɛ fu si ka se san 30 ni kɔ ye donc le fait k'i mɛnna i ma den sɔrɔ wa i tɛ ka sinji fana di den ma o bɛ kɛ sababu ye a ka teli k'o tigilamaw sɔrɔ sabanan o ye mun ye mɔgɔw minnu n'u u b'u ka laada ye joona nka laada in fana tɛ kɔtigɛ joona misali la maa dɔw ka laada bɛ daminɛ san 12 i bɛ taa sɔrɔ u bɛ tɛmɛ san 50 kan k'u to laada la hali bi parce que ménopause tardive ni tɛmɛna san 50 k'a sɔrɔ i bɛ laada la o man ɲɛ o man ɲi mɔgɔ fanba ka laada bɛ tigɛ san 50 ninnu wala ka kɔn o ɲɛ ni tɛmɛn'o kan a bɛ mɔgɔ exposé cancer ninnu ma a bɛ se ka kɛ sin cancer ye wala ma a bɛ se ka kɛ denso yɛrɛ cancer ye parce que hormone dɔ bɛ yen nɔ mun bɛ kɛ sababu ye ka cancer wuli mɔgɔ la o hormone de o kɔrɔ ye k'o bɛ a tigi fari la hali bi donc n'o de cayara a fari la donc o bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛw mana fara a kan o bɛ kɛ sababu ye cancer b'a tigi la ma sɔrɔ donc o de y'a to maa caman bɛ nisɔndiya k'a fɔ hali bi ne si tɛmɛna san 50 kan n bɛ k'an ka laada ye dɔw yɛrɛ bɛna dɔgɔtɔrɔso la u b'a fɔ dɔgɔtɔrɔ ne yɛrɛ si sera san 50 ye laada yɛrɛ tigɛra n bɛ fɛ a kana o ne yɛrɛ fɛ o ye ɲuman de ye laada ni si tɛmɛna san 50 kan a kana fɛn ɲuman tɛ i ma hɛrɛ tɛ i ma voilà donc o ye a sababu dɔw ye maa dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ u ka bon bonya in fana an y'a fɔ k'a fɔ ni mɔgɔ bonyana a b'i ka hormone ninnu a bɛ kɛ sababu ye k'olu ayiwa ala ka tile ɲuman d'a ma ala ka dɛmɛ a la o bɛna ni hormone ninnu modifier ye o bɛ se ka kɛ sababu ye ka cancer favoriser tɛnɛ de bɛ kan filɛ n'a ɲɛ a bɛ faamu walasa n kana fɔ bonya fɔra min kɛ ne y'a dɔn k'a fɔ n ko a kuma tɛ diya sujet kɔnɔ a kuma b'i bolo dɔgɔtɔrɔ fura dɔw bɛ yen hormone kundan maa minnu b'u ta u yɛrɛ ma k'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ m'u sɛbɛn o bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ o tigilamaw fana sɔrɔ donc nin ye fɛn dama dɔw ye hali mɔgɔ mun ni ala y'a kɛ sisan nɔ i ye den sɔrɔ i tɛ ka sin di den ma o b'a favoriser donc nin ye fɛn dama dɔw ye minnu a kɔlɔsira k'a fɔ n'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ yɔrɔ la a ka teli k'o tigilama de sɔrɔ n'o tɛ a sababu jɔnjɔn yɛrɛ o dɔnnen tɛ wa a dɔn bɛ fana k'a fɔ a ka teli ka mɔgɔ sɔrɔ sin mun na fana o de ye numan sin ye ka tɛmɛ kini sin nin kan dɔgɔtɔrɔw numan sin a b'o de sɔrɔ ka tɛmɛ kini bolo sin kan tɛ nka mun ye sin dɔ dɔgɔya ka dɔ to
ka dɔgɔya ka dɔ to o kɔrɔ ye musolakaw b'a ɲɛ f'i ye sin dɔw bɛ yen mɔgɔ dɔw bɛ yen kelen sin ka bon ni c'est-à-dire disi sin kelen ka bon ni généralement mɔgɔw bɛɛ o tɛ sin dɔrɔn ye koyi adamaden yɛrɛ ni tila yɔrɔ fila camancɛ la minɛnw minnu bɛ numanyan fan fɛ olu ka bon ka tɛmɛ kiniyan fan minɛnw kan mais mɔgɔ dɔw bɛ yen kelen ni mu i bɛ taa sɔrɔ kiniyan fan ta ko n'o tɛ maa fanba numanyan fan minɛnw olu de ka bon ka tɛmɛ kiniyan fan mun b'o kɛ parce que ni joli bɛ bɔ adamaden sɔn yɔrɔ la a bɛ tɛmɛ o de fɛ ka sɔrɔ ka segin ka na fan dɔ in fɛ a bɛ n'a fɔ sisan nɔ ni i bɛ ka jiriw sɔn ji la donc dɔw bɛ yen nɔ généralement i bɛ taa sɔrɔ i bɛ a daminɛ ni minnu ye e bɛna taa se laban ninnu ma o b'a sɔrɔ raccord ni tuma dɔ la ji fanga bɛ dɔgɔya dɔɔnin donc o de don donc a b'o cogoya de la o ye hadamaden bɛɛ ye c'est comme dɔ de la ka question posé k'ale y'a kɔlɔsi k'a fɔ testicule ɲuman ta ka bon ka tɛmɛ o ye bɛɛ de ye normal mɔgɔ fanba de y'o ye voilà. A bɛ faamu docteur docteur o y'a ye signe ye yala a bɛ furakɛ wa a signe ye mun ye o de ye k'a fɔ nin y'a sababu de ye nka a signe ye mun ye a ka ca ala fɛ cancer du sein n'a ye mɔgɔ minɛ n'o ye sin bon ye dimi t'a la o yɛrɛ de y'a to maa caman bɛ yen u bɛna dɔgɔtɔrɔso la o b'a sɔrɔ a taara ka dan kɛ hadamaden sin yɛrɛ kalo o kalo n'i ma n'i ka laada ye laada kɔfɛ i kan k'a mɔmɔ k'a lajɛ yala ni kuru b'a la parce que an y'a kɔlɔsi bana nin dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ ti a kɔlɔsi ka tɛmɛ a tigila bana bɛ mɔgɔ min na kan ni e yɛrɛ b'i yɛrɛ kɔlɔsi donc mɔgɔ fanbaw n'i ye muso 100 o 100 ta 75 olu yɛrɛ de bɛna dɔgɔtɔrɔso la k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ ne y'a kɔlɔsi k'a fɔ kuru bɛ n sin na k'a sɔrɔ u ma taa dɔgɔtɔrɔso la u yɛrɛ kɛtɔ la k'u sin mɔmɔ u y'o kɔlɔsi donc i mana kuru kɔlɔsi sin na dimi b'a la o dimi t'a la o bɛ se ka kɛ sin bon taamasiyɛn o y'a fɔlɔ ye filanan kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ sin nungun bɛ don kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ sin nungun tilennen tɛ ka bɔ sanfɛ dɛ fɔlɔ fɛ a kun tilennen don sanfɛla ma nka wagati dɔ kɛra y'a ye nungun in nɔmina ka taa kɔnɔna la o fana bɛ se ka kɛ cancer nin taamasiyɛn k'a sɔrɔ dimi t'a tigi kan maa dɔw ta fana a bɛ se ka kɛ ji de bɛ bɔ sin na fo ji yɛrɛ a bɛ kɛ joli ye kuma dɔ la o y'a taamasiyɛn dɔ ye k'a sɔrɔ dimi t'a la parce que dimi in bɛ taa wuli ale la o b'a sɔrɔ bana in taara yɔrɔ jan a ye san caman kɛ a tigilama la bon maa dɔw fana bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ o si t'a la dɛ sin yɛrɛ de golo in kɛmɛ i n'a fɔ lenburuba an b'a fɔ o ma ko peau d'orange i y'a dɔn lenburuba fara bɛ i n'a fɔ a sɔgɔsɔgɔlen don sin fana bɛ kɛ i n'a fɔ a sɔgɔsɔgɔlen don o cogoya la ten nɔ donc o fana bɛ se ka kɛ a taamasiyɛn dɔw ye bon nin fɛn ninnu n'i y'a jateminɛ a ka ca ala fɛ ni aw b'a fɔ bamanankan na ko ni cɛ panna muso sugunɛ kunna i y'a dɔn sen furancɛ in bɛ se k'i dimi gɛnɛgɛnɛ bon dɔgɔtɔrɔya sira fɛ gɛnɛgɛnɛ in fɛn min b'a wuli ni joli bɛ mɔgɔ la sen yanfan na a bɛ wuli woro furancɛ la ni joli bɛ mɔgɔ la tɛgɛ yanfan ninnu fɛ a bɛ se ka wuli kamankɔrɔla la bon ni sin bon fana bɛ mɔgɔ la o gɛnɛgɛnɛ in fana bɛ bɔ kamankɔrɔla la parce que gɛnɛgɛnɛ ye mun ye hadamaden yɛrɛ fɛ fɛn dɔ mun b'i lakana banaw tɔɔrɔ ma donc ale de b'i défend k'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen nɔ i jɔ n ka karisa défend walasa fɛn in kana tɔɔrɔ la sa ma o de y'a to gɛnɛgɛnɛ bɛ wuli a tigilamaw la donc nin de ye fɛn damadɔ ye n'i y'a kɔlɔsi yɔrɔ la dɔrɔn i ka girin ka taa dɔgɔtɔrɔso la a ka lajɛ yala kuru min b'i la kuru gansan don wa parce que kuruw bɛ yen minnu tɛ cancer ye kuru bɛɛ tɛ cancer ye kystew bɛ yen nɔ minnu bɛ kɛ sin na fibromes minnu bɛ kɛ wolonugu la o ɲɔgɔnnaw fana bɛ yen nɔ minnu bɛ kɛ sin fana la bon sin nɛn bɛ se ka wuli a la sin yɛrɛ bɛ se ka funu k'a sababu kɛ bana wɛrɛw bɛ yen nɔ infection a ka ca mais e t'olu si dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na wa olu bɛɛ fana ni cancer fana bɔlen don fo sɛgɛsɛgɛli dɔ de ka kɛ k'a lajɛ yala ni mun b'a la cancer dɔ b'a teri cancer tɛ voilà. dɔgɔtɔrɔ a bɛ furakɛ wa. a bɛ furakɛ nka furakɛli yɛrɛ ye taabolo 3 ye ne tɛna n sinsin olu kan kosɛbɛ o ye dɔgɔtɔrɔ ka baara ye taabolo fɔlɔ ye mun ye o ye chirurgie ye chirurgie ye mun ye ni kuru bɛ yen nɔ ka kuru in bɔ yen wagati dɔ bɛ kɛ kuru in yɛrɛ bɛ taa ka dan kɛ fo sin yɛrɛ kuturu de bɛ bɔ yen furakɛli filanan o ye furaw ta fanfɛla n'o ye pikiru minnu bɛ kɛ a tigilamaw la sabanan o ye ka sin jeni
parce que shimbo nin flene a katelin chogamna ere mana koloshi ka fu kuru bora ka ba o ba suru do be no atara fu joli sira fe kata ere soro abito kuru nyogona de fale ngolo semen nuna abo nyogona fale skolo la abse ka fale binyala abse ka fale yoro chama fugo nu atse ka la soro yoro mna parce que boni nkemena fo ni femu bi bugune abidamne ni yoro kele o kise ubita joli sira fe kata bugu farikolo yoro werela oda to kuma do be hal ni mana shin tiga ka boy o ba sura temena shin ka mena atara yoro rewla donc ni afra ke to ye même fin mu ne bina sinza ka ya kumbe choy parce que kumbe choko kanoko kojugo ni bo ke akachala fe musola ka we reflete chance bula ka da ka cancer mu flene ni o katene ka musola ka o ka ku sababu ye o cancer flabbe katene ka kumbe cancer du col flene ni bita segeli ati soro parce que tamashien do be munu docteur bu ye segeli senfe 100 ans ka kon cancer yere wililenye donc no tamashien yera dro o frabike atigila o ke sababu cancer na wila atigila mal bo shin tadun o fana kan no chuamna hala ma se docteur yere ikasta docteur sola yere bo ke kalo ni mani kala daila da banen kofe ikanka yere shi momo kala ji yala kurumu flene shi nunguna o nyogona obi konona la parce que shi yere fambe bita sura kama kurutala donc ni ya koroshi yoro do be mu agele alendo abina fukuru jate do ikata docteur sola kanyeni ni yala cancer do wala cancer e modo be ibita sura shimbi funu ni shin fununa abiki dimi atiki dimiwo ya korosha ta chukala ta docteur sola kasege yala ne bondewa anacho kacha musola kauma ya koroshi joli bika boshina ikata docteur sola ya koroshi judo bika boala munti lika boala ka koro ikata docteur sola donc ninde fendama do ni boka kachala fe abi kon kadon o ba soro furakeli akan no imana kuru imbo drati kumverebo voilà. Aïwa, ala ka nɔgɔya kɛ bɛɛ lajɛlen dɔgɔtɔrɔ dɔgɔtɔrɔ ka numéro ye 79 28 55 47 79 28 55 47 dɔgɔtɔrɔ an bɛ taa sugu la fɔlɔ n'an bɔra yen sa an bɛ tɛmɛ n'a tɔ ye. Dia kunte dia nyana desi bali hijali le duanye nani bali aja hijali le duanye miri mani kana kasi kadija duanye delegi banyawa ke banna hajakana usulan ke baboro usulan kasaduma ke banna hajabano bongalir ke baboro bongalir kasaduma ke banna jidakana sambara ke bamboro talongena ma ke banna hajabano dipir ke babolo dipir kompile ke banna hajakana Bina mileni sanluru Madiana musundu Nisam bina mileni sanluru Madiana musundu Ninde sina konkora Maajaba yelena odinfa Usulam te babara Usulam kasaduma te banna ajabara Bongaliri te baboro Bongaliri kasaduma te banna jidakuma Sambara de babolo, talongena ma de banna ajana. Alors ça va, on a fini mamala dia kacha. Alors ça va, on a fini mamala dia kachanga. Solo mondial. Sabia de babolo, la sabia de nyoma de banna ajabolo. Tapi de babolo, selita de nyoma de banna ajabolo. La cana de babolo,
ka madame ambesingana kuma ke sokono bataki cara numéro ye mugan kele funifu tan ani kele bi bana kunfolo kuma foli kera cancer de sein de ye aywa basite kama balmo belajele fo eretlina allô 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 oui entre le bila Aba. Ça va? Ça va bien, merci. Bon, on est au docteur de la voix. D'autres le bilan. Bon, mais on a une malheureuse. Si on a un mot de n'a pas de chance. Mɔgɔ min bɛ yen n'a kɛra cogo di? A ka nɛgɛ ka taa kuma bɛɛ a ta nɛgɛ comme ça ta sugu nɛgɛ la quoi. Dɔgɔtɔrɔ. Mɔgɔ i bɛ ji mun min i b'o de sugunɛ kɛ. Bon a ka ca Ala fɛ mɔgɔ ka ɲɛgɛnɛ kɛ fana a bɛ caya wagati dɔw la. O ye wagati jumɛn ni wagati mun na i tɛ wɔsi. Donc c'est pourquoi nɛnɛ fɛ hali mɔgɔ min tɛ deli ka wuli su fɛ ka taa sugunɛ kɛ nɛnɛ fɛ i bɛ wuli ka taa ɲɛgɛnɛ kɛ ani samiya fɛ. Bon ni parce que ji hein n'a sɔrɔ la fɛn mɔgɔ fana de ma bɛɛ a bɛ kuma fɛn a bɛ ka fiɲɛ bila a bɛ ka bɔ yɛrɛ ma dɔn. Bon dɔɔni o dɔɔni n'i b'a kɛ infection fana bɛ se k'o kɛ mɔgɔ la ni banakisɛ bɛ maa la ni banakisɛ bɛ mɔgɔ la o bɛ kɛ sababu ye sugunɛ misɛnmanin kɛ fana b'i minɛ voilà bon diabète fana n'o bɛ maa la o b'a to i bɛ se ka ji caman min i bɛ se ka sugunɛ caman kɛ i bɛ dumuniba kɛ nka a t'i ye i fari la voilà. Inte weleli la dɔgɔtɔrɔ ale taara k'an ka foli bɛ kosɛbɛ Jawusu ko k'a b'aw bɛɛ lajɛlen fo Jawusu n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen a musow k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fo a n'a tɛnɛmuso madame Bagayoko Ramata Sisoko ani madame Bagayoko fa Lelenta Madame Diallo e de la ko jamu fa Lelenta u bɛɛ lajɛlen bɛ Dawudabugu k'u ka foli b'aw ye kosɛbɛ kosɛbɛ han ayiwa nɛgɛjuru ye 20 ni kelen funifu 10 ani kelen allo yɛrɛ tilenna allo oui an tulo b'i la an balimakɛ allo oui an tulo b'i la hein ayiwa i b'i kumakan kɔrɔta n'o tɛ an tulo tɛ foyi la dɔgɔtɔrɔ ko k'i fo kosɛbɛ han k'a bɛ animateurs bɛɛ lajɛlen fo ko i ka émission diyara ye k'a ye hakilina min d'ale ma diɲɛlatigɛ la k'ale yɛrɛ b'a dɔn a tigi ye duwawu camanba k'i ye a ko dɔ yɛrɛ fana ko ale ye étudiant de ye ale bɛ san 28 na k'a tun b'a fɛ ka furu kɛ ko nka ko bi comportement bi musomaninw ka comportement ko vraiment ko y'ale yɛrɛ siran furu ɲɛ a ko k'ale bɛ fɛ ka furu kɛ de walasa k'a bangebagaw dɛmɛ kosɛbɛ komi a nana lajɛ madame Diallo ko ka nin f'i e de ye han k'a nana lajɛ vraiment musomaninw tɛ sɔn u bi tɛ sɔn u sini tɛ sɔn o ye bi ta ye awɔ a u tɛ sɔn dɛ k'ale bɛ fɛ ka muso furu de walasa k'a bangebagaw ladon ka ɲa komi a sirannen don i denw ɲɛ a kana siran ne denw ye n'Ala sɔnna ma a ka duwawu kɛ a yɛrɛ seliko ta a ka duwawu k'a yɛrɛ ko Ala k'a ni sinjitigimuso bɛɛ muso fara cɛ ka lamini yanni k'a to i ka furu kɛ i yɛrɛ ka to ka duwawu k'i yɛrɛ ye muso fara cɛ kan yanni k'a to i ka furu kɛ i ka to ka duwawu k'i yɛrɛ ye i bɛ cɛ min fɛ i b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o nɔgɔya i bɛ muso min fɛ i b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o nɔgɔya tuma bɛɛ i yɛrɛ k'o duwawu k'i yɛrɛ ye i b'a sɔrɔ ni Ala ka diɲɛ a bɛ sɔrɔ n'aw denw taara foli la a ye duwawu k'aw denw ye Ala ka muso ɲuman d'i ma Ala ka muso d'i ma muso min b'i fɛ n'a bi ne fɛ a b'i dɔgɔninw fɛ a ka to k'o fana duwawu don denw ye o bɛ to den kulo la den n'o bɛ mɔ ɲɔgɔn fɛ den n'o bɛ kɔrɔbaya ɲɔgɔn fɛ dɔgɔtɔrɔ k'ale muso bɛ san 16 la ko ni ale ni a muso tilara furubato la ko ale bɛ ji dɔ la kɔlɔsi ko bɛ jigin ko ala ko o ye kojuguba de y'ale muso la ko ala ale muso man kɛnɛ wa o tɛ kojugu ye furubato kɔfɛ cɛ ni muso bɛɛ ka ji faralen ɲɔgɔn kan o tɛna to yen u bɛ bɔ o tɛ bana ye mais n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ mun don ko ji mun bɛ bɔ a b'a tigi ŋɛɲɛ
wala mani kasabala bon olon de se ka ke banay lemenen pota fana voilà docteur ko ibse ga don ko ko prostate bila prostate bi bela prostate farikolo fendo ye ale fana ka bara be no abi sugne bara dugumala la nga tigi bi fe ka fo la adenome de la prostate no yi kuru yi mo mi prostate la wala ma prostatite no yi infection yi mo mi prostate la o donc adi analyse ou c'est infection analyse bike prostate adenome fana ta échographie de bike ko don na ba tikita nega jure mugan kele funi futan kele voix du cœur de radio Clé du Carré Cléna. Wa alaykoum salam kuma bi bolo ibi samgan shigi ibi kana bokku sube kan korota oui aywa ni ube na téléphone na ka kuma ka u kan korota doni abe fisa kusube abe ɲɔgɔn sɔrɔ nɔgɔya eretlena baba nti ça va bien merci kuma bi bolo lamin vraiment ga un sa ga ne pro wallahi ba fo ga wal mando ala ga bolo me ga parala amin ya rabbi ala ga bolo me ga parala amin ya rabbi ala ga so ma ga amin ya rabbi aha jara inti wililla docteur ko mun ne be kalo labo jo ka soro ménopausité asababu ka ca le fait que déjà mo yɛrɛ ni hami bira o bɛ kɛ sababu ye kalo lajɔ bi jɔ an de la k'a fɔ hali émotion a bɛ kɛ sababu ye ka ménopause précoce yɛrɛ bila mɔgɔ la n'i ye choc fasugu dɔw sɔrɔ bon dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ fan da yɔrɔ ka bon walama kuruw bɛ fan da yɔrɔ la fɛn fɛn bɛ se k'a to denso bɛ datugu o b'a to a tigi t'a ka kalo labɔ ye parce que kalo laban fana a bɛ tɛmɛ sira dɔw fɛ n'olu siraw datugulen don a tigi t'a ka kalo labɔ ye bon fura dɔw bɛ yen nɔ ni b'u ta o bɛ se ka kɛ sababu ye a tigilama t'a ka kalo labɔ ye n'i ye kɔnɔ ta a bɛ kɛ sababu ye i t'i ka kalo labɔ ye donc kalo labɔ yɛrɛ nabaliya sababu ka ca voilà docteur ko cancer bɛ traité domaine jumɛn kɔnɔ cancer bɛ ni sin cancer de don o bɛ traité domaine saba de la sin cancer gynécologue ale ni radiologue ale ni oncologue voilà o ye chimiothérapie tɛ fan ye pikiru minnu bɛ kɛ bon a bɛ dépend cancer bi stade mun na misali la n'a yɛra k'a fɔ a dan bɛ kuru dɔrɔn ma donc o bɛ se ka dan gynécologue ma a bɛ kuru in bɔ o y'a bannen voilà mais ni kuru in bɔra yen nɔ a yɛra k'a fɔ a taara joli siraw fɛ déjà la radiothérapie ninnu ale ni pikiru minnu bɛ kɛ olu bɛ se ka intervenir voilà. Docteur, ko détection immunosensimatique des IgGH antinibiolique. Ki ka ɲɛfɔ dɛ. Wale ka min mun ma o ye tonso bana de ye tan. Ni tonso bana a ɲɛɲinini o analyse de ye nin ye. O ye nin de ye. Nɛgɛjuru ye 20 kelen foni futan kelen yɛrɛ tilenna. Allo. Oui, n balimakɛ kuma b'i bolo. Oui, Ansu. Nba. Ne bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ de kɛ n terikɛ dɔ ye fɛn dɔ fɔ n ye a don mais émission tɛmɛna ne kan quoi. Ko ni mɔgɔ sera muso ma ko denkisɛ min b'i la ko n'o bɔra tile la ko tu as 72 heures pour a ka réformer ne fɛ k'o de dɔn. Docteur y'a faamu. Ale ko 72 heures. Oui, ko voilà an ko ko spermatogénèse n'o ye spermatozoïde ninnu dilanli ye o bɛ kɛ cɛla ka fɛn tile saba o tile saba. I y'a faamu wa? I y'a faamu wa? Ayi ma faamu. Docteur bɛ segin a kan. N ko farikolo cɛla ka fɛn nɔ n'o ye lawakisɛ ninnu ye olu dilanli ye tile saba o tile saba de. Awɔ. I y'a faamu? N'a faamu awɔ. Nti weleli la nɛgɛjuru ye 20 kelen foni futan ani kelen docteur bɛ k'a ka ɲininkaliw jaabi yɛrɛ tilenna a b'an so.
ne bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ quoi. Docteur la quoi. Café noir quoi, n'a sɔrɔ a bɛ conséquence se mɔgɔ ma quoi. Oui, café noir conséquence ye excitant de don. Excitant ni i b'a ta wagati dɔ bɛna se. Chaque fois i fari bi mun demander o bi caya ka tɛmɛ kɔrɔlen kan. Mɔgɔ dɔw bɛ se ka café noir mini daminɛ ni verre kelen tile kɔnɔ u bi laban litre 2 ma tile kɔnɔ. I y'a faamuya? O y'a fɔlɔ ye. Filanan a bi mɔgɔ fari yɛrɛ yɛrɛ. I tɛgɛ yɛrɛ yɛrɛ et puis a bi sɔn pan dusukun pan pan. Donc ninnu de y'a inconvénient ye. Sinon n'i b'a ta petite dose donc o ka ɲi. Mais n'a tɛmɛn'o kan dɔrɔn a man ɲi. Jango an bɛ jamana mun na funteni jamana de don. Café noir bi mɔgɔ a inventera yɔrɔ mun na nɛnɛ de ye o tigilamaw tɔɔrɔ donc u bɛ fɛn kalaman min. Merci. Inci wele dɔgɔtɔrɔ balimamuso ko depuis ale y'ale da a ka kalo labɔ ma deli ka tigɛ ko ka kalo tɛmɛlen a ka kalo labɔ tigɛra a taara test de grossesse kɛ k'a yirala la négatif ko yala o ye ko jumɛn de setɔ ale ma a ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ. An y'o ɲininkali in jaabi k'a fɔ kalo labɔ kɔni a tigɛli sababu ka ca. Sɛgɛsɛgɛliw de senfɛ a bɛ dɔn kun jumɛn na a tigɛra. K'a ta kunkolo la ka taa bila denso la ka taa bila fandayɔrɔ la. Donc a tigɛ sababu bɛ se ka bɔ nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen. Voilà. Muso dɔ ko garisɛgɛ bɛ sɔrɔ kalo labɔ de ɲɛ wa ou bien a kɔfɛ? Ala ka dɛmɛ kɛ. A bɛ sɔrɔ kalo labɔ ɲɛ a bɛ sɔrɔ kalo labɔ kɔfɛ. Parce que garisɛgɛ bɛ sɔrɔ kalo labɔ furancɛ camancɛ de la. Voilà. A bɛ sɔrɔ ten de. Ɲininkali dɔ walasa k'a faamu madame Jalo a ko yen de yɛrɛ tilenna. Allo. Oui, kuma b'i bolo. Oui. Allo. An ce. Ratilena wa? Ɛrɛ. An sɔrɔ man tɛ taa dɛ. Ayiwa i y'an sɔrɔ sisan kɔni. An bɛ sɔgɔla ni kulu sanfɛ papier de. Awa Kulubali. Awɔ. Ani Amidu Bara an mɛnna k'aw ɲini sa dɛ. An bɛ foli de k'a ye. Ayiwa baasi tɛ kulukamɔgɔw bɛɛ. An b'a lamɛn an b'a ka émission bɛɛ de lamɛn. O diyara an ye. Kulukamɔgɔw bɛɛ. Baasi foyi t'an na yan. Aw ka kɛnɛ ye. A ka to k'an ka foli kɛ a ka émission ka d'an ye kojugu. N'Ala sɔnna. Lundi o mardi o mercredi an b'a bɛɛ de lamɛn. A faamuna. I ni ce. Allô? Oui, allô? Ɛrɛ tilenna? Très Oui, an tulo b'i la, oui. N bɛ madame Diallo fɔ. Ani tɛnɛ. Ani a yɛrɛ lamɛn. O diyara n ye. N b'a bɛɛ fɔ quoi. Awa foli diyara n ye n ce. Émission ka di ne ye kojugu. O diyara n ye. K'an mɛn. K'an bɛ kulukamɔgɔw bɛɛ fo. O n'a mɛn. Docteur, quels sont les signes de la faiblesse sexuelle et comment peut-on prévenir cette maladie? Ani fana ɲininkali wɛrɛ tugulen b'o fana na ko ni ayiwa i man kɛnɛ kosɛbɛ kurusi jala la k'o bɛ furakɛ min Mali la yan. Kurusi jala furakɛ yɔrɔ ka ca fo n'i ka fura sɔrɔ yɔrɔ min na a yɔrɔ ka ca. Ɲininkali fɔlɔ k'a bɛ dɔn cogo jumɛn na ko kurusi jala gosi bɛ k'i lasɔrɔ. Bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ furubato ni mɔgɔ b'a kɛ i bɛ taa sɔrɔ maaw bɛ yen nɔ mun fɔlɔ fɛ furubato hakɛ mun b'a kɛ o tɛ ka se k'o kɛ bilen o sababu ka ca parce que fɛn fɛn bɛ na ni tɔɔrɔ ye kunkolo ma o bɛ kɛ sababu ye furubato i bɛ se k'a kɛ misali la muso 3 b'i bolo i bɛ se k'a kɛ dɔ fɛ baasi foyi tɛ yen nɔ dɔ bɛ yen nɔ ni taara so o ka su bɛ yen don min na i tɛna se ka furubato kɛ. Donc sababu kɔni ka ca mun b'a to o bɛ mɔgɔ sɔrɔ nka i b'a dɔn cogo di k'a b'i la mɔgɔ mɔgɔ kɔni ni furubato kɔni ni ala y'a kɛ i tɛ ka furubato kɛ i yɛrɛ ka kɛnɛ yɛrɛ ma i bɛ so kɔnɔ n'i y'a ye maaya kɔni a bɛ wuli a yɛrɛ ma dɔrɔn hali n'i ma furubato kɛ o kɔrɔ ye ko problème t'o la o parce que ni problème bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ o t'i la sɔrɔ donc i kelen problème tɛ yen nɔ donc i ni muso problème man ka kɛ ni problème kɛra dɔrɔn ça veut dire que ko dɔ bɛ yen nɔ i ni muso in cɛ a bɛ se ka kɛ hakilila ko ye a bɛ se ka kɛ i t'a tigilama fɛ
walama a bɛ se ka kɛ i bɛ ka siran a tigilama ye ko dɔ delila k'i sɔrɔ a fɛ o kow ka ca walama e yɛrɛ tɔɔrɔlen don hami dɔw bɛ yen nɔ minnu b'i la mun b'i bali k'a kɛ parce que fɛnw ka ca an tɛna se ka don o bɛɛ la delila ka kuma ka su turu yan nɔ donc o de b'a to e b'a dɔn k'a fɔ ko kurusijala kɔni a bɛ ka lase ne ma parce que mɔgɔ caman hakili la ko kurusijala in ye ne kun bɛ san 20 la wagati min na n bɛ se ka furubato kɛ siɲɛ 10 tile kɔnɔ ne sera san 40 ye n tɛ ka se k'o siɲɛ 10 kɛ mais plus dɔ bɛ fara i si hakɛ kan plus dɔ bɛ bɔ o la wagati dɔ bɛna se i tɛ se k'a kɛ hali siɲɛ 1 san kɔnɔ parce que i bɛ ka kɛ i ye denmisɛnnin ye fɔlɔ fɛ o cogoya kelen na i bɛ tila ka kɔrɔ o tɛ furubato sira dɔrɔn ye o hali farikolo fan bɛɛ bɛ kɔrɔ e kun bɛ bɔrɛ 100 kilo ta i san 18 san 20 e san 65 bɛ se ka 100 kilo bɔrɛ ta donc farikolo bɛ taa o cogoya la i nana cogoya min na i jeune lama après i fana bɛ tila ka kɔrɔ donc o ye fari fan bɛɛ de ye voilà a bɛ faamu ala ka nɔgɔya kɛ bɛɛ lajɛlen dɔgɔtɔrɔ n balimakɛ ko kɔnɔja de b'ale la tuma bɛɛ ani kunkolo dimi ko sufɛ fana k'a fari fan bɛɛ b'a dimi ko surtout que n'a ye tile bɛɛ ban baara la k'a bɛ gɛlɛya ale bolo sunɔgɔ bɛ gɛlɛya ale bolo kosɛbɛ k'ale ka fura bɛ se ka kɛ mun de ye kɔnɔja filɛ nin ye mɔgɔw bɛ minnu ka baara y'a furakɛli ye n'an b'a f'olu ma ko gastro-entérologue maintenant mais hali o la tant que furaw bɛ ka d'i ma i tɛna se ka i si bɛɛ kɛ fura tali la parce que kɔnɔja furakɛli ye mun ye mesure dɔw de bɛ yen nɔ i kan k'olu kɛ e tɛna se ka fura ta ko da ye parce que n'i ye fura ta n'i y'ale jɔ segin bɛ kɛ a kan tuguni parce que e yɛrɛ fari ye usine de ye mun don o don dumuni bɛ k'a kɔnɔ il faut que a k'a yɛrɛ ma donc fura ko t'o ɲɛ o fɛn mun man ɲi i fari ma n'o ti yɛlɛma i kan k'o de dabila parce que dumunifɛnw bɛ yen mun an b'u dun i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 100 bɛ o dumunifɛn ninnu de i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 80 olu fari bɛ se k'o dumunifɛn ninnu yɛlɛma k'a sɔrɔ a ma kɔnɔja bila u la mais i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 20 bɛ yen nɔ a bɛ se ka kɛ kɔnɔja bu sɔrɔ mali yɛrɛ kɔnɔ n'i y'a ta kɔnɔja hadamadenw fɛ mɔgɔ 100 o 100 mɔgɔ 40 a bɛ se k'o tigilamaw sɔrɔ parce que an ka comportement dumuni ko ta fan o de bɛ na n'a ye donc i yɛrɛ b'a jateminɛ dumunifɛnw minnu bɛ mɔgɔ kɔnɔja i ka dɔ bɔ olu ma et puis i kana to yɔrɔ kelen parce que il faut k'i ka exercice n'i bɛ sport kɛ o de bɛ fari fana dɛmɛ walasa kɔnɔja k'i minɛ et puis i ka baara fana kan'a to ko ni banako taga y'i minɛ k'i k'a bɔ a ma o fana man ɲi i bɛ taa sɔrɔ maa dɔw bɛ yen nɔ sugunɛ b'u la tout de suite misali i bɛ taa sɔrɔ a tigi bɛ wuli boli la kabini sɔgɔmada fɛ fajiri fɛ a bɛ wuli boli la fo midi sugunɛ b'a minɛ chaque fois a b'a fɔ i jɔ bɛna taa sugunɛ kɛ bon ni ko wɛrɛ donna a sɔn kɔrɔ a bɛ continuer ten fo ka taa midi se a tɛ sugunɛ kɛ donc a bɛ na ni sugunɛ baara yɛrɛ tiɲɛni ye o cogoya kelen in na banako taga fana le fait que kunkolo de b'a to mɔgɔ bɛ banako taga kɛ donc le fait que déjà e bɛ to k'a reporter wagati dɔ bɛna se farikolo yɛrɛ a nɛgɛ t'a minɛ donc c'est pourquoi il faut k'i fari dege banako taga in nɛgɛ ka to k'i minɛ misali la chaque fois n'i bɛ n'i ko i b'a bila i ka programme la k'a fɔ ni n bɛna n ko n bɛ banako taga kɛ donc chaque fois ni koli wagati sera n'i yɛrɛ ma banako taga kɛ i tɛ lafiya parce que a b'i ka programme na déjà donc o fɛn damadɔ de bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ dɛmɛ walasa kɔnɔja kan parce que ni kɔnɔja y'i sɔrɔ tɔɔrɔw caman b'a kɔnɔna la ale filɛ ka fɛn fɛn fɔ wagati dɔ bɛna se hémorroïde b'a tigi sɔrɔ ni hémorroïde ye mɔgɔ sɔrɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye dimi b'a tigi sɔrɔ ni dimi ye mɔgɔ sɔrɔ i tɛ se ka furubato kɛ parce que dimi bɛ bɔ yɔrɔ min na o ye banako taga yɔrɔ ye o dun ni ɲɛfɛla de bɛ baara kɛ ni mɔgɔ bɛ furubato kɛ aw ka hakɛ to voilà. ala ka nɔgɔya kɛ yɛrɛ tilenna allo oui n balimakɛ an tulo b'i la John Traoré ayiwa dɔgɔtɔrɔ ko n'ale na muso bɛ furubato la ko ji min bɛ na ko ka dɔgɔ ale fari la ale y'a jate ji ni a bɛ hakɛ joli la ale yɛrɛ ka jate la ayiwa a tɛna se ko mesure dɔ parce que mɔgɔw caman bɛ yen u b'a fɔ k'a fɔ a ka dɔgɔ cɛ aw bɛ hakɛ ji man ca koyi le fait que muso ta faralen don a kan o de y'a to e yɛrɛ fɛ ji ka ca sinon normalement hakɛ min bɛ o la wala cɛlaka fɛ yen nɔ a b'a ta mililitre 2
ka taa bila mililitre 5 la o kɔrɔ ye ko sɛrɛngi mu an bɛ pikiri kɛ ni pikiri biɲɛ sɛrɛngi ni mana ta mun ye mililitre 5 ye a tɛ tɛmɛ o hakɛ kan n'a tɛmɛn'o kan yɛrɛ a man ɲi wa n'a dɔgɔyara ka tɛmɛ mililitre 2 fana kan o fana man ɲi yarɔ o tɛ bɛrɛ voilà donc jate de bɛ kɛ k'a fɔ nin ka dɔgɔ wala a ka ca ani maa caman bɛ yen nɔ u bɛna anw yɔrɔ la an b'u lajɛ an b'a sɔrɔ u bɛ ka mun fɔ k'a fɔ a ka dɔgɔ a man dɔgɔ mais normalement ni mɔgɔ bɛ furubato kɛ i kelen ka ji tɛ o i ɲɛ bɛ mun na musolaka ta fana faralen don a kan a bɛ faamu docteur ko le taux de prolactine élevé peut favoriser le cancer du sein non ale ko koyela ni shinji ka ca mɔgɔ an ko bana mun don mun b'a favoriser o ye le fait que i ti ka sin di den ma le fait que i ti ka sin di mɔgɔ min ma deli ka bange kɛ wala mɔgɔ min ye bange kɛ a si tɛmɛnen san 30 ninnu kan au contraire n'i bi sinji yɛrɛ bɛ yen nɔ o de b'a mɔgɔ kisi cancer du sein tɔɔrɔ ma voilà docteur ko ka il faut kosɛbɛ ni tigi bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ ko n'i y'a la ko les symptômes de l'hépatite k'i bɛ se k'o ɲɛfɔ wa hépatite ale filɛ ka mun fɔ n'o ye biɲɛbana ye biɲɛbana a sababu ka ca an tɛna don o bɛɛ la nka ale ye ɲininkali min kɔ o de ye ko a taamasiyɛn ye mun ye taamasiyɛn yɛrɛ ye mun ye farigan b'i minɛ ni farigan b'i minɛ i bɛ taa sɔrɔ i fari fan bɛɛ b'i dimi surtout kolotuguda ninnu olu b'i dimi kosɛbɛ i fari bɛ faga i kan donc tuma dɔ la a tigilama fana nɛnɛ bɛ se ka kɛra a la waati ni waati wa o tigilama fɛn mun yɛrɛ b'a jiran k'a fɔ hépatite de bɛ a tigilama la i bɛ taa sɔrɔ a ɲɛ bɛ se ka kɛ nɛrɛmuguma ye a fari yɛrɛ bɛɛ bɛ se ka kɛ nɛrɛmuguma ye wa a fari b'a ŋɛɲɛ dimi bɛ se ka kɛ kini yan fan na disi kɔrɔla la komi biɲɛ bɛ yen nɔ fan na wa a tigilama i bɛ taa sɔrɔ a bɛ sugunɛ mun sɔrɔ sugunɛ bɛrɛ tɛ wa sugunɛ in fana a bɛ se ka kɛ jaune fana b'ale fana la wa a bɛ banako taga mun kɛ o ye finman ye donc nin de ye hépatite taamasiyɛnw ye n'a bɛ mɔgɔ la nka ɲininkali wɛrɛ fana kɛra min ni hépatite ni kɛlɛ ko yala ko est-il nécessaire de faire le dépistage de l'hépatite A ou B même si les symptômes ne se présentent pas a-t-on forcément besoin d'un avis médical pour les tests de dépistage de l'hépatite A ou B mɔgɔ bɛɛ kan ka kɛ parce que n'i y'a jateminɛ Mali la yan nɔ hépatite filɛ nin ye a mana kɛ a fa sugu mun ye i bɛ taa sɔrɔ yanni si ka se san 20 ye a ka gɛlɛn k'i n'a banakisɛ ma ɲɔgɔn sɔrɔ ni mɔgɔ 100 o 100 ta i bɛ taa sɔrɔ 97 o ni banakisɛ in bɛ ɲɔgɔn kunbɛn circulation na nka i fari bɛ sa a la walama a ka se i fari la bon ale filɛ ka hépatite A mun fɔ o tɛ danger ye mun ye danger o ye B de parce que hépatite A a bɛna fari ka teli ka se o la mais B in de fari tuma dɔ la a bɛ dɛsɛ ka se a la bon n'i y'a jateminɛ fana anw fɛ yan nɔ c'est pourquoi gouvernement kɛn bɛ k'a bila a ka programme na k'a fɔ vaccin hépatite in vaccin bɛ kɛ bɛɛ la bolociw minnu bɛ kɛ kabini i si bɛ tile 45 la donc boloci bɛ k'i la kalo kelen o kɔfɛ filanan bɛ kɛ kalo kelen filanan kɔfɛ sabanan bɛ kɛ hépatite b'olu o bana ninnu na donc o kɔrɔ ye ko an tile mɔgɔw bɛɛ mɔgɔ kɔni ye boloci kɛ i ye hépatite boloci kɛ donc hépatite boloci fana bɛ to ka kɛ wagati ni wagati dɔgɔtɔrɔsow la k'a lajɛ mɔgɔ minnu hali bi u balikiyɔrɔ olu tɛ k'a kɛ u yɛrɛ ma walasa k'u motiver a ka kɛ o la bon o fasugu la a ka ca ala fɛ i bɛ testi de kɛ fɔlɔ k'a lajɛ n'a cira parce que boloci ye fɛn ye min boloci fana dilan bɛ banakisɛ de la banakisɛ in de bɛ banakisɛ wɛrɛ kunbɛn donc boloci man ka k'i la ni o bana in b'i la n'a ma fɛn fara ka tɛna fɛn bɔ a la parce que boloci ye k'a kunbɛn donc c'est pour que n'i bɛ fɛ ka boloci kɛ i kan ka dépistage in de kɛ k'a lajɛ n'a banakisɛ in b'i la n'a b'i la a ka furakɛli ko ɲɛɲini o de kɛ boloci de parce que boloci ye k'a kunbɛn ni fɛn b'i la ka ban kunbɛn cogo b'o la bilen hali tétanos fana bi ten o n'a ɲɔgɔnnaw. Docteur ko k'a f'i ye ko bouton de bɛ to ka bɔ ale bassin na ko kalo ale b'a la kɔlɔsi bouton bɛ to ka bɔ ale bassin na k'i k'o ɲɛfɔ ale ye ko ani fana ko kama ko bana dɔ bɛ yen ko l'oméprazole ko l'oméprazole ko bɛ impuissance bila mɔgɔ la wa
ayo ye furudimi fura ye donc omeprazole ni ato bla mogola maintenant ale filɛ ka mun fɔ ma ka ɲininkali in faamuya bassin ka bon quoi bassin kɔrɔ de ye ko solo bassin de kolo minnu filɛ nin ye ni muso bi jigin ni den bi tɛmɛ o sira ninnu fɛ cɛkisɛ yɔrɔ la bon ale filɛ k'a fɔ ko cɛkisɛ de fɔ sa kuru bi falen ale ko kuru vraiment a ka ɲininkali ne m'a faamuya ayiwa k'a sɛbɛn ka ɲa a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 ni 1 funifu 11 ɛrɛ tilenna studio in suinama kuma b'i bolo allo oui Lamine ne tun bɛ fɛ ka docteur de ɲininka quoi conséquences jumɛn bɛ masturbation na ayiwa dɔgɔtɔrɔ i bonya tɛ conséquence fɔlɔ min b'a la o de ye k'a fɔ n'i b'a kɛ a bɛ kɛ drogue de ye mɔgɔ min b'a kɛ tile kɔnɔ i b'a daminɛ siɲɛ 1 wagati dɔ bɛna kɛ a bɛ kɛ siɲɛ 2 wagati dɔ bɛna kɛ a bɛ kɛ siɲɛ 10 tile kɔnɔ o y'a fɔlɔ ye donc a tigi k'a bila a bɛ gɛlɛya ma parce que a bɛ kɛ habitude ye filanan o de ye ni mɔgɔ delila la hali ni waati min na n'i ye muso furu donc a ka ca ala fɛ o tɛ se ka satisfaction d'i ma fo e yɛrɛ de ka taa masturbation kɛ alors que furubato kɛ kun ye i ka se ka ni la saha lasɔrɔ n'i t'o sɔrɔ muso fɛ tu es obligé ka taa masturbation de kɛ pour que i k'o sɔrɔ voilà donc masturbation anw fɛ an farafin dɔgɔtɔrɔw fɛ o de masturbation et déviation sexuelle de voilà an ni tubabuw ka vie tɛ kelen c'est pas parce que an kalanna tubabuw de fɛ ko an sɔn bɛ u ka fɔta bɛɛ ma mɔgɔ i bi i ka kalan kɛ kalan ye k'i sɔn hakili de la i ka sira ɲuman lajɛ ani sira juguman i yɛrɛ b'i ka choix kɛ voilà i y'a faamuya bon nin ye impuissance forme dɔ de ye o voilà parce que nin ye impuissance forme dɔ de ye i y'a faamuya a faamuna i ni ce weleli la dɔgɔtɔrɔ an bɛ nakili dɔɔni an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'a tɔ ye dia 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 kunte dia nyana desi bali hijali le duanye nani bali aja hijali le duanye mere mani kana kasi kadija duanye Delegate bambolo, delegate banyomate banna, hajakana. Usulante bambolo, usulanka sadumate banna, hajabano. Bongalire te bambolo, bongalire kasadumate banna, jidakano. Sangara te bambolo, talongere mate banna, hajabano. Dupir te bambolo, dupir compile te banna, hajakana. Binani leni sanluru Madiana musundu Nesan binani leni sanluru Madiana musundu Nine sila konkora Maajaba yelena odimfa Usulante babara Usulante sadumate banna Ajaba
nɛgɛjuru ye 20 ni kelen fo ni 10 ni kelen madame Diallo ko i denmuso ni ko photo bɛ ka caya ayiwa ko cɛw kana muso furu taw caman bɛ ka sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ i y'a dɔn album bɛ ka fa fana ni site dayɛlɛla madame Diallo site dayɛlɛla site bilala sur internet kan a ma basigi kosɛbɛ u bɛ k'a la baara u bɛ k'a la baara nka ni minnu bɛ fɛ k'a lajɛ u bɛ se ka taa site kan nka a bɛɛ ma ban kosɛbɛ fɔlɔ fɛn dama ni b'a jɛ nka site nin dabɔra i n'a fɔ yɔrɔ an balima minnu ni u tɛ radio lamɛn n'u bɛ conseil ɲini u bɛ se ka passer site fɛ u b'u ka question poser ɲininkali u bɛ ɲininkaliw fɔ jaabi bɛ d'u ma directement i n'a fɔ internet i mago bɛ hakilina minnu na i bɛ se ka hakilina sɔrɔ an ka farafinya hakilinaw kɔnɔna la fo k'o fana fɔ ka fara kan fana ni a nana ni hakilina wɛrɛ ye fana n'ala y'o jaabi sɔrɔ site a bɛɛ bɛ jaabi site kan n'a ka di an balimamuso minnu fana ye n'u photo bɛ se ka sɔrɔ ka bila site kan olu fana bɛ se ka a demande kɛ a tɔ bɛɛ bɛ ɲɛfɔ u ɲɛna ka taa ko ka kɛ Mali kɔnɔ ka bila ka taa Mali kɔ kan a bɛɛ bɛ se ka ɲɛfɔ u ɲɛna sira jɛlen na nanbara tɛ sɔrɔ sira min na awɔ site belebele de dayɛlɛlen don site numéro Michel Ngo mangala doni www.tontolamine.com abana ni yo fodro e be do site kono www.tontolamine.com nga ama basiki kosebe bara miseni chama be ka kala comment tu site kuma fo amena nous donna www.tontolamine.com be do site kono u ba ye ni hakilina munu fana bu fe ka dɔ faraga ka dɔ bɔ a la ka lalaga ka kɛta a kɛra ni bɛɛ lajɛlen ka bonya ni karama kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka hakilina la bɛɛ lajɛlen ka k'a la bɛɛ lajɛlen k'i hakilina fɔ an bɛ n'a tɔ ɲɛfɔ ka taa dɔɔni tant que baara bɛ ka k'a tɔ bɛ ɲɛfɔ ka taa dɔɔni walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nimisiwasa sɔrɔ voilà donc a dabɔra ɲumanya sira de kama an k'an ban t'o la sa an kana ɲinɛ lagare kɔ dɛ fast food madame Diallo la sigilen bɛ a bɛ k'a lamɛn fast food ulematu grillade a bɛ jikɔrɔni para i bɛ n'i sera 30 mètres la i tɛ fara i bɛ 30 mètres to i numan bolo fɛ i bɛ taa kini bolo fɛ n'ala sɔnna ma ACI kɔnɔ espace vert min bɛ yen i bɛ taa fast food sɔrɔ yen u bɛ pâtisserie kɛ pizza duman madame Diallo est-ce que e yɛrɛ tɛna wele nin dɔgɔkun in kɔnɔ pizza ko la ne kɔni ye dɔɔnin dun u ye ne wele ne taara dɔɔnin pizza dumanba brochette dumanw bɛ yen madame Diallo sandwich i mago bɛ sandwich la i b'a sɔrɔ yɔrɔ nin na tubabu dumuni fara an ka farafin dumuni kan a bɛɛ bɛ dilan fast food wulebatu grillade la espace vert kɔnɔ ACI la 30 mètres yɔrɔ fanfɛla la i bɛ fara ka taa kini bolo fɛ e min tɛ fa la nka ayi ne bɛ fa dɛ e ɲɛ tɛ na de maa bɛ ne kɔn tɛ fa ayi bonya ni fani tɛ kɛ ne tɛ bɛrɛ dun na tɛnɛ tiɲɛ yɛrɛ la tɛnɛ a ɲɛ bɛ na ayi ne ma kɔrɔmatigɛli kɛ ni tɛnɛ y'o k'a niyɔrɔ ye e de b'a fɛ ka tɛnɛ k'a niyɔrɔ ye i ko de ko n ti fa n k'a ɲɛ tɛnɛ de an bɛ fa n tɛ bɛrɛ dun e tɛ bɛrɛ dun e tɛ bɛrɛ dun dɛ o bɛ dan na sigilen cogo jumɛn da bɛ kun o tɛ dan na foyi t'o dan na n tɛ bɛrɛ dun a bɛ faamu an ka taa fɛ ɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo an b'a ne ka ɲininkali docteur n'a sɔrɔ a bɛ se ka perte blanche fura fɔ n ɲɛna ayiwa dɔgɔtɔrɔ ko i bɛ se ka perte blanche fura fɔ a ye wa perte blanche sababu ka ca a bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la analyse de bɛ kɛ perte in na k'a lajɛ yala banakisɛ fasugu min b'a la o de fura bɛ sɛbɛn ka d'a ma o y'o sira ye d'accord nɛgɛjuru ye 20 ni kelen fo ni fu 10 ni kelen yɛrɛ tilenna allo oui kuma b'i bolo voilà ne bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ quoi sisan mo cɛ min bɛ yen ni don o don su a bɛ s'a muso ma fo n'a bɔra muso tɛgɛ bɛ ji la waati min na est ce que a bɛ se ka kɛ problème ye
ay kanyen gali famiara voilà ne bina mo arge problème e joma folo chewa muso che sa ke ta ke dungu do ale ta musoma endrege woni muso tege bi la domina dongo do ebe tiga dege nankan ko do afa be ben ay no nyiningal te do de nyiningali mundo ni mogo mo i kan ka bara mun ke san 50 kono ni o bara beke san mugan kono o sengeni mogo mu ya don don ke fu san 50 ya do lu ngante kele voilà donc o koro kadi kateme mogo mba do parce que hakke de bi fembel a hakela ma de kan ya famia ala merci inti wililla ha d'autres kale kono de be funu ayere mayenti ko kono be funu ko wafana ka be digala fana ko ko o nyefiena ka ale kono jalinte ko o frappe se ke mundi netna se ka frappe parce que nta don fin mon bala kono be funu o koro kacha ma do be bita soro kono be funu abi manga numbo abi se ka ke nugu nunde chela nugu bana be se ka ka tigila wala ma be se ka ke tumu batigila donc ka sababu kacha nugu ba kun yoro la surtout do fana be no kono bi funu iba soro jide bi kono la do be kono bi funu ibita soro kuru de bi kono funu sababu kacha ale ma se ka wala wala ama wala wala konde madame Diallo ni ngali taye ako ale furumuso ko min kada ka to ki datuma be alankolo ko yala ko be se ka ke gashiye u ka furu konna la wa Mwana si gashiwe. Ngini ngali didu. Ni kwa nama gashiwe la. Ima, oui, tene. Lamine, muso mbe dala kulo ode dagara, ode fora fene. Gasi fosi tala. Muso yere normalement ni bi dey chekere fe ini ali chela gardi am ina manganga ke. Fo aketu ka ke kuma na kera baya jurukili. Muso ben kakanga da chekoro odila. Mon gasi bala ale muso soro muso mboke ale be gasi were jumenyide ou bien na mandaye. Aba fa muso yena ni mandinye ola muso bi se ka laben were sabati. Ayi am mandaye tede. Ale ka nyiningali ni ka sorate kola se. Ate foi la sama ni barajite ani duwa wuko. Muso beka kanga nindike Lamine. Ayo basite d'autres ko l'atrophie ko l'atrophie mundi ako ale hanshi ba dimi kojugu ku kale ma ko l'atrophie de do ko e mun bana suwe atrophie docteur kana o kore ko fem do baje do baje na fo misal la sanoni mo mun se fasa kan ka bonya se fasa in do yara bon a se ka ke do wolo la nay a se ka ke do fana o ya soro ko do senfe misal la ni mo mun polio bana yana ka tigimine no e senfa bana yin ita soro senfla be kan yin ibita soro afla be bonya e kelen mais ni polio bana mana tigimine ibita soro sen doin a se ka tamani mu ye kanya bi fasa atme doin ka parce que do bi bo a miskil donc il faut ma atrophie corps de oui voilà. Ayo basite nega jure mugan kele funi futan kele retlena oui mbalma ke kuma bi bolo ne ma faka docteur de ni nga ba docteur tlubila docteur nam section do le bonne noni maya la go mon bi voilà que c'est que c'est abana c'est que c'est mi chodi chaman do tonen do nyogon kawa wala ma kelen do espace bu ni nyogote hein nani kurunani kuru kuma bare do ai ubi jeni wa hein ngenye balawa ngenye bala bon au fin fasugu infection de Catherine ko ke mogola infection kachan do ye kabalama we donc virusu Catherine ko ke mogola ya famia voilà alaga noraki docteur ko yala ko kalula bo wakati la dimi mimbe kana fo barakorla la ani kodimini ovulation ko yala ko est signe de stérilité de wa ayi o te den soro balia signe donc o koni kalula bo wakati manase muso do be no kono bu dimi asababu yere donente ko muna bu dimi docteur sola docteur mo sera fait parce que théorie chama bi fala donc
i bɛ taa sɔrɔ dɔw ko sisan nɔ ko a b'u dimi parce que i bɛ taa sɔrɔ laada yan'a kana hormone dɔw de b'a to laada in bɛ na o hormone de fana b'a to laada fana bɛ tigɛ o hormone ni dɔ bɛ yen nɔ n'o cayara dɔ ye o bɛ kɛ sababu ye kɔnɔdimi in b'a tigi minɛ parce que normalement denso da in kan ka yɛlɛ wagati dɔ la pour que laada in ka se ka bɔ donc hormone ninnu mana fɔ ɲɔgɔn ko baara in tɛ kɛ a kɛcogo la o bɛ kɛ sababu ye dimi bɛ kɛ théorie de don dɔw fana ta théorie ka ca mais olu tigilamaw ka kɔnɔdimi sababu ma y'a la mais o tɛ kɔnɔdimi juguman ye a yɛrɛ k'a fɔ a tigi kɔni ye denmisɛnnin de ye n'a ye kɔnɔ ta o kɔnɔdimi fasugu bɛ tɛmɛ n'o ye gangi kɔnɔdimi ye o tɛ bana ye mais minnu ta ye bana ye i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ kuru de bɛ yen nɔ ni kuru bɛ denso la walima kuru bɛ fan da yɔrɔ ninnu na walama fan da yɔrɔ yɛrɛ ka bon walama infection b'a tigi la donc o fɛn walama laada bɛ tɛmɛ siraw minnu fɛ n'o dɔw gɛrɛnen don donc o bɛ kɛ sababu ye ka gangi kɔnɔdimi fasugu filanan fana bila a tigi la mais o de ye banalama ye voilà ayiwa k'an bɛ madame Sako Lala Kulibali fo madame Diallo k'a ka foli bɛ voix du cœur mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye musokɔrɔba bɛ Kalabankura ACI la a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen k'an ka foli b'a ye kosɛbɛ madame Sako Lala Kulibali i b'a kɛ to yɛrɛ tilenna tɔɔrɔ si tɛ kuma b'i bolo awɔ i b'i ka radio min b'i kɛrɛfɛ i b'a faga oui allô allô oui docteur bien non ah oui docteur bien oui d'accord bon ni foto shekenge ni ko preflana ka avec bana avec communauté ni ko atip ni 5 minutes 10 minutes comme ça bon follow de musica 20 minutes 15 minutes ke quoi sanan tsugo ke est-ce que c'est banaye o tɛ bana ye ngo tɛ bana ye ayi oui ko bana t'i la ok oui inci weleli la nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 yɛrɛ tilenna oui docteur Kulibali tulo b'i la ok ma question est de savoir pour l'hépatite B, il y a un remède pour ça. Hein? Pour éradiquer l'hépatite B. Oui. Docteur. Ne m'a faamuya ka ɲininkali pour ka hépatite B éradiquer k'a bɔ yen pepe. A bana de b'a tigi la a bɛ fɛ k'a furakɛ wa? A bɛ se ka k'o ye sa kɛ. O tɛ? Parce que ale filɛ ka mun fɔ o ye ka bana si la tunu. Fɛn min bɛ bana si la. Ale yɛrɛ fari la. Hépatite B de b'i la i bɛ fɛ k'a furakɛ wa? Non. Voilà, e ka ɲininkali in parce que i bɛ ka ɲininkali mun kɛ o kɔrɔ fila b'a la. A bɛ se ka kɛ ka a kɔrɔ yɛrɛ ye bamanankan na k'a bana si la tunu. A bana si la tununi o de bɛ ka kɛ i ka gouvernement fɛ o parce que bana kunbɛli o ka fisa bana furakɛ ye. Boloci de b'a to mun sababu ye banakisɛw ye o bɛ si la tunu. Maintenant a tɔ si la tununi o bɛ bɔ anw yɛrɛ la. Hépatite sababu bɛ se ka kɛ fura ye. Mɔgɔ minnu bɛ furaw ta n'u bɛ kɛ sababu ye hépatite k'o tigilama minɛ i kana o fura ta. Walama n'i b'a ta i kana dose ta mun b'a to hépatite bɛ wuli i la. A kɛra farafin fura a kɛra tubabu fura ye. Sabanan mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ alcool min. Alcool bɛ kɛ sababu ye ka o bila mɔgɔ la. Ni alcool to yen nɔ donc o bɛ kɛ sababu ye a t'i minɛ. Donc dɔw fana bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ baara kɛ yɔrɔ dɔw la usine dɔw la mun produit minnu bɛ yen nɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye k'a bila tigilama la. O fana il faut k'i protéger pour que o kana taa i fari la. Nin de ye bana in kunbɛ cogo ye a bɛ fɔ o de ma ko éradication. Voilà. K'a furakɛ dɔn. Bon hépatite fura tɛ yen mun b'a ban. I y'a faamuya voilà. A faamuna ayiwa ala ka nɔgɔya k'i ye hépatite nin ma nɔgɔn dɛ dɔgɔtɔrɔ n'i y'ale tɔgɔ fɔ dɔrɔn mɔgɔw bɛ siran ko k'i ɲininka ko culture stérile k'i k'o ɲɛfɔ. O kɔrɔ de ye ko banakisɛ ɲɛɲinini mun kɛra a tigi fanfɛla la banakisɛ ma y'a la. Basi tɛ dɔgɔtɔrɔ
Malmakɛ ko ale muso garisɛgɛlen don ko yala ko furubato bɛ se ka k'a n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ fo wagati juma ka sɔrɔ a ma kɛ degun ye. Wagati t'o la tant que docteur de m'a fɔ a ye karisa i kana si muso ma a bɛ se ka furubato kɛ wagati bɛɛ. A bɛ se ka kɛ wagati bɛɛ n'Ala sɔnna. Madame Diallo i bɛ to ka docteur dɛmɛ jiko la han. Awɔ ko a ma nɔgɔ. Awɔ a bɛ fisaya kosɛbɛ. Docteur ne yɛrɛ bɛ n denkɛ fɔ fɔlɔ. Jɔn de? Iyo Sise kɛ. Iyo. A n'a ba n'a dɔgɔnin n'a muso. A n'a sigiɲɔgɔnw bɛɛ Dawudabugu. Awɔ. Ko ne ko Iyo Sama k'a ni su. N'Ala sɔnna. Ni mɔgɔ min fana mago b'a la i bɛ se k'a wele 76 97 49 71 76 97 49 71 o ye Iyo Sise ka numéro ye. Ko ne ko k'a Sise. N'Ala sɔnna k'an bɛ a n'a ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo. Docteur. Non. Qu'est-ce qui provoque les règles abondantes douloureuses de longue durée suivies d'un bouton d'un bouton poussé à l'intérieur qui pousse et augmente de jour en jour? Quelles sont les conséquences? Bon, a ka filanan ɲininkali filanan ma faamuya. A bɛ se ka kɛ denso da ye a yɛrɛ t'a dɔn mun don yala bana de b'a la wa denso da gansan don nka ɲininkali fɔlɔ a ko yala laada filɛ mun b'a to ni a bɛ mɔgɔ dimi wa a ka can wa a kuntala bɛ jɛnya fana bon bana fɔlɔ mun ka teli k'o kɛ mɔgɔ la o ye ni kuru bɛ denso la n'an b'a fɔ o ma ko fibro voilà. Bana wɛrɛ bɛ yen mun bɛ se k'a kɛ mɔgɔ la mais nin de ye a fɔlɔ ye sababu fɔlɔ ye. Ayiwa baasi tɛ a bɛ faamu ala ka kilima d'a ma nɛgɛjuru ye 20 ni kelen fo ni 10 ni kelen yɛrɛ tilenna. Oui walekum salam kuma b'i bolo. I bɛ mun min? Toniki ya. Fɛn bɛɛ hakɛlama de ka ɲi parce que a kɛra toniki an ko k'ale ka fɛn mun i b'a min sukoro ma fɛn bɛɛ hakɛlama de ka ɲi i y'a faamuya wa? Amin. Dɔgɔtɔrɔ Sikasokaw ko k'u bɛ k'i lamɛn han k'u ka foli b'i ye kosɛbɛ nka u ka ɲininkali ni hakili la tun jaabira ko hépatite ye mun de ye k'i b'a la ko hépatite. Awɔ jaabira. O jaabira. O ye biɲɛ banaw ye. Awɔ. A fura b'a la wa? An ko fura min bɛ mun b'a ban. Kuma yɛrɛ fɔra bisu in na ka caya. Donc o tɛ yen fura bɛ yen nɔ mun b'a to a tɛ taa ɲɛ. Voilà k'a dan sira la mais k'a fɔ a bɛ ban pewu o fura tɛ yen nɔ. Voilà. Dɔgɔtɔrɔ e yɛrɛ ka bisu in na kuma ninnu nɛgɛjuru ye 20 ni kelen fo 10 ni kelen yɛrɛ tilenna i b'a kɛ to tɛnɛ oui n balimakɛ kuma b'i bolo. Lamɛnmɔgɔw docteur de la quoi. A tulo b'i la. Bon en fait tout le temps ne fari de sufelen don ka tɛ suma yɛrɛ fiyewu. I fari fan bɛɛ ka kala a tɛ sumaya. Voilà n fari sufelen don ka tout le temps. Bon je crois que comme n bɛ cigarette fana min n t'a dɔn n'o b'a kɛ quoi. Ayi ni wɔsili don ni farikaliya tɛ kelen ye dɛ mɔgɔ bɛ se ka wɔsi. N yɛrɛ b'a dɔn hali ni n tɛgɛ don mɔgɔ bolo tigi bɛ a fɔ ko cɛ e fari ka kalan dɛ n yɛrɛ tɛ se ka foyi de faamu a la. Non o tɛ dalu ye anw bolo k'a jira k'a fɔ i fari ka kalan dalu mun don ni i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ mun ka surun i la o tigi de bɛ i fari température lajɛ k'a lajɛ la ka kala wala a man kalan sinon i bɛ k'o mun fɔ o tɛ farikaliya ye dɛ. Dɔgɔtɔrɔ. Awɔ. Mɔgɔw bɛ yen du 1er au 31 décembre olu fari température ni tɔw fari température tɛ kelen ye. Awɔ mais o kɔrɔ tɛ ko a fari ka kalan. O kɔrɔ ni fari kalaya tɛ kelen ye dɛ olu ta bɛ ten olu ka température bɛ ten mais tuma dɔ la température in bɛ jigin minnu b'a fɛ k'i fari ka kalan ni mago la o t'a fɔ. Mais i bɛ période de kɛ ni mago la o b'a fɔ cɛ i fari ka kalan dɛ. O b'a fɔ ten mais a b'a sɔrɔ bana t'i la foyi sin t'i la min b'a jira i ka kɛnɛ i sen kan i bɛ taa fan bɛɛ fɛ a t'i tɔɔrɔ foyi la balimakɛ tɛ n'o ye wa? I tɛ n'o de ye wa? A ɲɛna. Voilà e filɛ ka mun fɔ diyagoya tɛ o ka kɛ bana ye o n y'o de f'i ye. N ko pour que a ka dɔn ni bana dɔ wala bana tɛ i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la mun ka surun i la olu de b'i fari température lajɛ yala e bɛ ka kaliya mun fɔ n'o b'a la wala o t'a la.
parce que kaliya fana i fari man ka tɛmɛ hakɛ dɔ de kan n'a tɛmɛn'o kan fo fariguan b'i la sinon mɔgɔw fari température tɛ kelen a bɛ se ka changer fana wagati ni wagati temps bɛ changer cogoya min na mɔgɔ température fana i farikolo fana bɛ k'a yɛrɛ habitué o situation kura in na par exemple tout de suite ni funteni bɛ yen nɔ i fari bɛ chauffer ka se hakɛ dɔ la pour que funteni kana tɔɔrɔ las'a ma ni nɛnɛ fana bɛ yen nɔ a bɛ se ka chauffer ka se hakɛ dɔ la pour que nɛnɛ in kana tɔɔrɔ lasi fa ainsi de suite i y'a faamuya. Faamuya. Voilà. Bon maintenant musolakaw ta fana hein cigarette b'a kɛ mɔgɔ la cigarette kɔni bɛ tiɲɛni kɛ ka taa i farikolo kunsigi la fo senkɔni i y'a faamuya. Voilà. Laga climat di ma bon musolakaw ta fana musow ka température ka teli ka funteni ka teli ka kari u fari la o ye den sɔrɔ wagatiw ye donc ni dɔ farala fari funteni ka o kɔrɔ ye ko nin y'a tigi ka den gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ kuma ye voilà et puis cɛlakaw fɛ yen nɔ n bɛna particularité mun f'a ye donc a bɛ hakɛ to maaya yɔrɔ la testicule température ni fari fan tɔ ta tɛ kelen c'est pour que ala yɛrɛ ye mɔgɔ dilan pour que k'o bila kɛnɛma ale température ye 33 degré n'o kun bi kɔnɔna la an bɛ se ka a tigi kun tɛ den sɔrɔ parce que denkisɛ ninnu funteni b'u faga c'est pour que baara fasugu dɔw bɛ yen n'u b'olu kɛ a ka teli ka den sɔrɔbaliya bila cɛlaka la n'o ye funteni baara ye parce que funteni vraiment o ni fari lawakisɛw tɛ taa ni ɲɔgɔn ye c'est pour que an bɛ profiter ka conseil di hali mɔgɔw minnu n'u bɛ to ka téléphone ta k'u dulon maaya yɔrɔ la k'a kɛ kamanenbaya ye c'est pas bon parce que téléphone bɛ vibreli mun kɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka jouer lawakisɛ kan k'a tigi dɛsɛ den na voilà o ye bi tile ko ye. Aw tɛ téléphone ma bɔ o yɔrɔ ninnu na ba a man nɔgɔn dɛ dɔgɔtɔrɔ n balimamuso ko nin y'a kalo 5 ye ale m'a ka kalo labɔ ye k'a ba taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ayiwa ko dɔgɔtɔrɔ kɔni y'a bolo k'ale la dɛ ko yala o bɛ se k'ale ka npogotigiya tiɲɛ wa. bolo filɛ nin ye pour que dɔgɔtɔrɔ ka mɔgɔ hali mɔgɔ mun wolola bi lajɛli cogo b'a la pour que a ka mɔgɔtigiya in kana bɔ yen nɔ donc dɔgɔtɔrɔ min bɛ mɔgɔ lajɛ n'i y'a ye a y'a bolo kɛ a ka ca ala fɛ i bɛ taa sɔrɔ déjà c'est que bolo kun sera a yɔrɔ ma de ka kɔrɔ donc vraiment ça veut dire que non mais c'est ça il faut que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ mun cɛ ma deli ka s'i ma i lajɛli cogo bɛ yen donc minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ minnu i b'a dɔn a tigi la k'a lajɛ n'a ye k'a sɔrɔ a tigi ma bɔ mɔgɔtigiya la voilà mɔgɔ mun fana ye den wolo ka tɛmɛ i lajɛ cogo fana bɛ yen nɔ ainsi de suite voilà. o yɔrɔ la Lamine ne b'a fɛ ka min fɔ denmansaw ye n'u ni denmisɛnninw taara dɔgɔtɔrɔso la donc olu yɛrɛ de kan ka yira u k'a dɔn k'a fɔ docteur yɛrɛ k'a fɔ nin bɛ nin cogo la comme docteur y'a fɔ cogo min lajɛli cogo b'a la n'u taara ten n'u m'a fɔ docteur da ye ka lajɛli kɛ ale t'a dɔn mɔgɔ sera mɔgɔ ma sisan o t'o dɔn o kɔfɛ u bɛ sɔrɔ ka n'o ɲininkaliw kɛ wali ko den b'a kɛ tan. et puis même profiter fana ka conseil dɔ di Lamine o ye madame Diallo ninnu o kan ka di olu de ma denmisɛnnin fitinin a b'a ka laada ye don fɔlɔ ma a b'a ye ale yɛrɛ fɛ kasara de y'a sɔrɔ a t'a dɔn k'a fɔ fɛn ɲuman don ale yɛrɛ fɛ nin ye fɛn jugu de ye parce que o b'a sɔrɔ hakili t'a bolo san 10 dɔw b'a ye san 8 san 9 san 12 u mana a ye dɔw bɛ yen nɔ curiosité fɛ u bɛ se k'u tɛgɛ gɔni dɔn k'a lajɛ joli bɛ ka bɔ yɔrɔ min na parce que olu yɛrɛ fɛ n joginen dɔ dɔn o bɛ kɛ sababu ye k'a tigi bɔ mɔgɔtigiya la c'est pourquoi laada ko in yɛrɛ pour que a kana kɛ dɔw ma choc yɛrɛ ye il faut que laada in n'a wagati ni den si sera hakɛ dɔ la il faut que a ba ka kuma a fɛ k'a f'a ye muso la ka musoya yɛrɛ gindo de ye nin dɔw ye a ba k'a terimuso ye voilà k'o ɲɛfɔ a tigilama ye walasa k'a kisi ka to k'a gɛn ka ma bɔ a la o tɔɔrɔ fasugu ninnu voilà a nɛni n'a bɔgɔli ninnu a wagati ninnu na i den k'i teri ka ɲɛfɔli k'a ye a k'a faamu nin bɛɛ tɛ dogona ye n'i den cɛ dɛ n'a taara tiɲɛni kɛ e de ka sɔnja don n'i y'a ɲɛfɔ a ye ka ɲa i bɛ sewa o tɛ ya madame Diallo ba bere b'e bolo tuma bɛɛ ka lagare gɛn dɔgɔtɔrɔ n balimamuso ko an ye sin kuru ko kuma min fɔ cancer ko la ni kuru yer'i sin na a k'ale filɛ ka n'a sin mɔmɔ ni ko k'o bisibisi k'ale ɲɛ bɛ kuru dɔ kɔnɔ yen dɛ ko yala ko ye cancer de ye wa ko nka fana ko a ka kalo labɔ laban tun ye 22 la date du 22 du mois passé ko ni visite médicale bɛ kɛ k'ale kan ka taa gynécologue jɔn de fɛ yen gynécologue mun y'a jaabi se ka t'o fɛ yen nɔ
donc n'a taara dɔgɔtɔrɔso la a na dɔn k'a fɔ kuru min bɛ yen nɔ walama ni kuru tɛ yen parce que kuma dɔ la mɔgɔw b'a fɔ kuru b'u la e ka lajɛli ni dɔgɔtɔrɔ ta tɛ kelen ye donc dɔgɔtɔrɔ ka lajɛli de senfɛ a b'a sɛbɛntiya k'a fɔ o de don voilà bon o tɛ kuru dɔw fana bɛ yen o t'i ye yɛrɛ donc fo arajo fasugu dɔw bɛ yen olu de bɛ kɛ k'o kuru ninnu jira voilà a bɛ faamu ala ka dɛmɛ kɛ nɛgɛjuru ye 20 ni 1 fonifu 11 yɛrɛ tilenna ne ba ni su kuma b'i bolo du kɔnɔmɔgɔ ne ye madame Sako ye Bintu Sise awɔ en fait je voulais savoir comme hépatite B de quelle peut présenter cogo jumɛn na quoi hépatite B bɛ présenter cogo jumɛn na c'est quel sur quelqu'un quoi hein c'est quel sur quelqu'un oui c'est quel ye bon a bɛ se ka fiɲɛ mun lase mɔgɔ ma bon c'est-à-dire non n'a b'i la a bɛ signe mun présenter pour k'a ka dɔn a b'i la o tɛ wa oui an y'o fɔ parce que dɔgɔtɔrɔ hépatite B nin tɛ a dɔn man di ten dɛ ala ka hinɛ an ka cɛkɔrɔba la Kamara min tun b'an fɛ yan hépatite B tun b'a la nka a yɛrɛ m'a dɔn bana kelen pe min tun b'a la a mɛnna la fana dɔgɔtɔrɔ ka kuma la k'a ye a b'a la a ka ca ni san 20 ye mais ale yɛrɛ t'a dɔn k'a b'a la bon an ye fɛn kelen pe min na kɔlɔsi Kamara la yan n'an kɔni depuis n'a ye ɲɔgɔn dɔn n'o o tun b'a la o tun ye de i b'a fɔ ko ni i ye dumuni kɛ i bɛ girindi a tun bɛ girindili in dɔrɔn de kɛ o signe dɔrɔn de tun b'ale la Lamine an b'a ɲininka fana Kamara mais i bɛ to ka girindi tuma bɛɛ a b'a fɔ ko ko ale bɛ ten de bon maintenant signe wɛrɛ ma y'ale la f'a taara bɔ k'a bin parce que hépatite a bɛ laban ka mun lase mɔgɔ ma ni hépatite y'i sɔrɔ hépatite biɲɛ mana tiɲɛ sisan a bɛ mun lase biɲɛ ma a bɛ laban ka fɛn dɔ bila biɲɛ na n'an b'a fɔ o ma ko cirrhose o bɛ laban ka cancer bila a tigi la donc o ye bana selen degré laban de la sinon hépatite bɛ mɔgɔ minɛ tamasiyɛn t'i la wa an y'o de fɔ ko pour que i k'a dɔn a b'i la yɛrɛ fo k'a sɔrɔ i ye jolita sɛgɛsɛgɛli de kɛ n'o tɛ tamasiyɛnw bɛna taa ye i la tuma min na o b'a sɔrɔ bana mɛnna n ko mɔgɔ si tɛ yen Mali la yan nɔ a ka gɛlɛn mɔgɔ 100 o 100 i bɛ taa sɔrɔ i ka denmisɛnninlama la mɔgɔ 97 o ni banakisɛ bɛ bɛn ka kɔn san 20 ɲɛ o kɔrɔ ye banakisɛ yɛrɛ bɛ don mɔgɔ la ka kɔn san 20 ɲɛ de donc n'a bɛ tɔɔrɔ mun lase ma donc a ka gɛlɛn déjà ni mɔgɔ yɛrɛ mɔgɔ na se si hakɛ dɔ la hépatite minnu sababu ye fɛn wɛrɛ n'o tɛ banakisɛ ta o k'olu ka tɔɔrɔ lase ma bilen parce que olu bɛ don i fari la u ni fari bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ kabini san ka kɔn san 20 ɲɛ fo ka taa san 20 ni kɔ la donc soit i fari bɛ s'a la soit a bɛ se i fari la donc bi bi an bɛ tile min na Dieu merci parce que bi mɔgɔw minnu bɛ yen nɔ an tile mɔgɔ bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ boloci kɔriw la ka kɔn o ɲɛ c'est pour que boloci nin bɛ daminɛ joona mais comme sababu wɛrɛw b'a la mun tɛ banakisɛ ninnu fana ye donc c'est pourquoi ni mɔgɔ mun ta ye banakisɛ a b'i sɔrɔ ka kɔn san 20 ɲɛ i bɛna taa bɔ a kalama k'a fɔ sisan nɔ a bɛ ka tɔɔrɔ lase ma o y'a sɔrɔ i kɔrɔla o y'a sɔrɔ bana ka ca san 30 ye i fari la bon o kɔrɔ ye vraiment déjà biɲɛ sera hakɛ min ma a tiɲɛna solution wɛrɛ t'a la fo n'a kɛra biɲɛ in bɔra yen ka biɲɛ kura don i la bon o dun ye a se tɛ bɛɛ ye dɔgɔtɔrɔ voilà hépatite sayi tɛ wa Michel ko o sera e biɲɛ la o bɛ tɛgɛ Bamakɔ yan ka biɲɛ kura don i la wa ayi o tɛ kɛ yan nɔ o bɛ taa kɛ tubabu jamana de kan n y'a mɛn fana k'a fɔ ko ni biɲɛ tiɲɛna cogo façon dɔ la k'a sɔrɔ a bɛɛ ma tiɲɛ dɛ ni tilancɛ de tiɲɛnen don ko min tiɲɛnen don k'i bɛ se k'o tɛgɛ ka bɔ yen ko kura min bɛ yen k'o bɛ falen a nɔ la k'a kɛ n'a tɔni min bɛ yen a bɛ bugu mais o ye sira minnu ye a yera expérience la mais pour l'instant a ma appliqué fɔlɔ a ma appliqué parce que o biɲɛ tɛ mɔgɔ labɔ a t'i labɔ a yɛrɛ expérience la mais fɛn caman bɛ yen nɔ a bɛ tester a bɛ ka fɔ mais en réalité a ma tester hadamadenw yɛrɛ fɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ tester ɲinɛw de fɛ yen nɔ bon parce que hadamaden yɛrɛ kɔba ye mun ye n'a ka surun ɲɔgɔn na ni fɛn mun b'ale tɔɔrɔ o bɛ hadamaden tɔɔrɔ fɛn mun ka ɲi o ye ɲinɛ de ye c'est pourquoi o fɛn ninnu expérience bɛ k'olu mais hadamaden fɛ yen nɔ o ma kɛ fɔlɔ c'est que sur ni biɲɛ tiɲɛna a solution ye mun ye biɲɛ in ka bɔ yen biɲɛ kura mun bana t'a la o ka don i la ni sɔn tiɲɛna sɔn in bɛ bɔ yen nɔ bon pan misɛnmanin dɔw bɛ yen nɔ o bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ i bɛ se k'olu lalaga o bɛ tɛmɛ
Voilà. Mais ni fɛn mun tiɲɛna dɔrɔn ko vraiment ni tiɲɛna ka se hakɛ dɔ la f'i k'a falen pewu. A kɛra biɲɛ wa a kɛra sɔn ye wa a kɛra kokuru ninnu ye ainsi de suite. Donc intervention tɛ intervention manamana intervention. Min b'a kɛ mɔgɔ 70 bɔ. Docteur 70 b'a a tigi kunna pour que k'a kɛ parce que pendant que dɔw bɛ k'i occuper dɔ in na mun bɛ ka bɔ banque la banque d'organe na o y'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ k'i occuper dɔ in fana la ainsi de suite voilà. O ye expérience bolotɔ ye kama donc biɲɛ tɛgɛlen nin o ma kɛ adamaden na fɔlɔ o ye sera ɲinɛ o de la. Madame Diallo an b'o kuma bugun an ni ɲɔgɔn cɛ o tubabukɛ bi i dusukun tɛgɛ ka bɔ. Bi mina médecine kɔni bɛ k'a ɲɛɲini pour que o ka se ka kɛ a bɛ se ka kɛ dans l'avenir ko caman bɛ minnu kɛra. Bi Madame Diallo ninnu tile tɛ o bɛ bɛn n'anw de tile yɛrɛ tilenna. Ah, ça va bien, merci. Oui, en club là. Bon, ne bɛ États-Unis de n bɛ dɔgɔtɔrɔ de fɔra a ka baara ɲuman na n bɛ kelen de farala a ka kumakan kan. Merci. Hépatite A, B, C olu bɛ yen nɔ. A bɛɛ bɛ furakɛ mais faut qu'il k'a furakɛ sa n'a t'i fɔ de a tɛ kosɛbɛ. U bɛ min wele ko kirodi n'a kɛra o de a tɛ se ka furakɛ bilen. Hépatite B ani A ni C n'i tagara website la ko Google i ka sɛbɛn ko hépatite B a b'a bɛɛ bɔ k'a yira a bɛ sɔrɔ cogo min a bɛ furakɛ cogo min. Ne bɛ bɔ comme temps tɛ n bolo k'olu bɛ expliquer ça mais n bɛ dɔgɔtɔrɔ de dɛmɛ a ka baara la dɛ. N'o ye dɔrɔn a ye ne yɛrɛ minɛ n y'a furakɛ n'i y'a ɲɛfɔ n k'a bɛ furakɛ a bɛ furakɛ dɛ. Donc n bɛ dɔgɔtɔrɔ fɔ a ka baara la. A ka continuer sa a bɛ ka maliyɛnw bɔ dibi la. Anw minnu bɛ tunga fɛ an bɛ to k'aw ka émission lamɛn mais a sɔrɔli de ma nɔgɔ an bolo. Ayi a ma nɔgɔ. O de ala sago aw sago. Sago tigi ala. Good job doctor, keep doing that. I jɔ tɛnɛman fɛ yan. Ale taara Ghana a b'a anglais mɛn i ka dɔ fɔ a ye. Ah, ok, d'accord. Tɛnɛ k'a ka baro kɛ anglais. Ne tɛ baro kɛ anglais dɛ. Est-ce que ne t'a mɛn? Bon, ne ka n bɛ baara kɛ o la n ka bereki dɔ dira n ma n ka bereki fantɔ dɔ filɛ nin ye. Ayiwa k'an bɛɛ kɔfɛ a maloyara o. Tɛnɛ wɛrɛ ni y'aw sɔrɔ n b'a. I bɛ kuma tɛnɛ fɛ anglais la. Voilà. Tɛnɛ k'i dege Amérique anglais la yan'a ka na parce que e ta ye Ghana ta de. N ci weleli la. Merci bien. Nɛgɛjuru ye bugan ni kelen fo 11. Ayiwa yɛrɛ tilenna. Oui balimakɛ kuma b'i bolo. Bon ne bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ. Cɛ min ye weleli kɛ. Ka fɔ ko a muso min t'a fɛ ni fini ye quoi. Bon ne bɛ fɛ ka hakilina min di cɛ in ma. Pour que a ka se ka muso in mara quoi. Sufɛ n'a bɛ bɔ. Hali n'a tɛ bɔ sufɛ quoi. A ka to ka bɔ quoi. N'a nana a k'i hali n'a nɔgɔlen tɛ a k'i ko k'i da muso kɛrɛfɛ. N'a ye kalo 1 ni kalo 2 k'o la ni muso y'a ɲininka. A ka fɔ muso ɲɛna ko min man d'a ye a bɛ k'o de k'a la. Muso min ka di ale fana bɛ k'o kɛ. N'a ye kalo 1 ɲɔgɔnna k'o la muso bɛ yɛlɛma sisan quoi. I y'a faamu wa? Ayiwa a m'a fɔ ko muso bɛ ka nin min kɛ k'o ka gwa ye dɛ. A ko de ko yala muso ka lankolon dali nin tɛ ko lase olu yɛrɛ ma wa? A m'a fɔ a ye k'a ka go dɛ a k'a man d'a ye dɛ a m'o fɔ an ye yan su in na dɛ. Mais furu kɔnɔ wa? N terikɛ. Aw bɛ to ka dingɛni dɔw sen k'a ɲɛna k'aw ka solution de y'o ye o y'aw yɛrɛ ka piège dingɛ de sennen y'aw yɛrɛ ɲɛ. E bɛ k'o min kɛ n'ale y'o kɛ o bɛ bɛn ma wa? Ayi a ti bɛn ma e bɔra ka taa ka munumunu ka n'i ko ɲɛgɛn na ka n'i da n'ale fana bɔra k'i munumunu ka n'a ko ka n'a da I kɛrɛfɛ an b'a lajɛ. Non pourquoi i b'o geste ninnu kɛ I ti kuma a tigi fɛ siɲɛ kelen wa kuma a fɛ a lasigi I fɛla ye min ye k'o fɔ e bɛ k'o geste ni minnu kɛ nin don min na e filɛ ka nin kɛ kekuyanin na ka taa n'ale fana taara ko don min na ka na a ti bɛn I ma dɛ. Ayiwa baasi tɛ Ala k'a ɲɛ I bolo I ni ce weleli la a diyara n ye dɔgɔtɔrɔ ko haltérophile conséquence sur la santé
ou bien avec hétérophile haltérophile mɔgɔ minnu bɛ haltère ta bon haltère tali c'est bon haltère tali a ka ɲi mais il faut k'i ka fɛn ta mun bi bɛn i fari ma bɛn ni mɔgɔw ka kilo hakɛ ta tɛ kelen ye donc ni tɛmɛna hakɛ ka c'est pas bon pour toi o y'a fɔlɔ ye filanan n'i b'a ta il faut k'i ka dumuni kɛ mais sinsin mun kan n'o man ɲi mɔgɔ minnu bɛ haltère ninnu ta en même temps i bɛ taa sɔrɔ u bɛ taa pikiriw k'u la walasa k'u kɔgɔ o tɛ tubabu jamana ye de walasa u fari ka kɔgɔ bon o de man ɲi dɔgɔtɔrɔ n k'a fɔ o tɛ tubabu jamana ye de ayi hali yan nɔ a bɛ kɛ yan nɔ tubabu jamana dɔrɔn tɛ sport domaine bɛ sa dopeli bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ sisan nɔ dɔw yɛrɛ ta ye dopage fasugu mun ye dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ ka dopage yɛrɛ ta yɛrɛ kun ka dopage de don ayi donc o siraw de man ɲi voilà nɛgɛjuru ye 20 21 fo ni fo 11 yɛrɛ tilenna oui ne ba kuma b'i bolo Lamine a di docteur ma dɔgɔtɔrɔ a b'a bolo ne ta ye tonso ɲimi a b'o o fura dɔgɔtɔrɔ tonso ɲimi mun de b'a jiran k'a fɔ tonso ɲimi b'i la tonso ɲimi mun de y'a jiran k'a fɔ o b'i la n jiginna o y'a yira ko de bɛ na oui mais tonso ɲimi min b'i la o e jiginnen est ce que u y'a f'i ye ko tonso ɲimi min b'i la bana kɔrɔ don wa wala bana kura de don a bɔn ne ye kɔɲɔ 2 de la ne minɛ 2 bɛɛ la e m'a faamuya o parce que tonso ɲimi filɛ nin ye n'a fɔra i ye dɔgɔtɔrɔso la k'a b'i la kɔrɔ 2 de b'a la analyse mun e b'a kɛ analyse in b'a jiran k'a fɔ banakisɛ delila ka don i fari la nka banakisɛ in bana in nɔgɔyara wa walama bana kura de don o tɛ se ka dɔn fo analyse fasugu wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu bɛ kɛ an delila k'a kuma fɔ n'i y'a ye dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ mun y'i lajɛ k'i lajɛ a ma fura d'i ma ça veut dire que déjà bana tɛ ko mun ye bana kura ye k'o ka kan ni furakɛli ye o parce que tonso ɲimi d'ailleurs a ka mɔgɔ kɔnɔ 2 tiɲɛ a ka gɛlɛn a bɛ se ka 1 tiɲɛ mais 2 wala 3 a ka gɛlɛn parce que n'i y'a donné i fari la déjà siɲɛ 1 a bɛ se ka tɔɔrɔ lase mais o kɔfɛ o b'a sɔrɔ fari yɛrɛ delila la c'est pourquoi mɔgɔ caman bɛ yen nɔ muso 100 o 100 sisan ni tonso ɲimi yera o yɔrɔ la n'i ye analyse kɛ mun b'a jiran k'a fɔ yala tonso ɲimi bana kura dɔ wa kɔrɔlen dɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 80 olu ta ye bana kɔrɔ de ye fura sɛbɛn kun t'a la c'est pourquoi analyse bɛ kɛ kɔnɔmaya senfɛ dɔgɔtɔrɔ tɛ girin ka fura sɛbɛn a fura tɛ manamana wari ye e ko tonso ɲimi mana kɛ muso la a bɛ kɔnɔ 1 tiɲɛ mais a tɛ kɔnɔ tɔ si tiɲɛ a t'olu tiɲɛ o dɔ a b'a sɔrɔ fari immunisera déjà voilà i bɛ taa sɔrɔ sababu wɛrɛ de b'a la mun t'o kɔni voilà et puis tonso ɲimi bana fana ye fasugu ka ca mɔgɔw b'a fɔ bamanankan na tonso ɲimi o y'a foroba tɔgɔ de ye mais 1 o 1 bɛ yen nɔ a n'a virus tɔgɔw misali la n'i ko toxoplasmose ala ni yɛrɛ bɛ olu tɛ kelen banakisɛ fasugu kelen tɛ voilà ayiwa baasi tɛ ala ka hakilima d'an ma dɔgɔtɔrɔ ko yala ko n balimamuso ko a bɛ fɛ k'a faamu ko i bɛ se ka kɔnɔ ta k'a sɔrɔ depuis ala y'i da i ma furubato kɛ wa i ka exemple dɔ kɛ o tɛ se ka kɛ a tɛ kɛ parce que furubato bɛ se ka kɛ sans que pénétration vaginale ka kɛ mɔgɔw k'o faamuya o bɛ hakɛ to dɔw bɛ yen nɔ o bɛ se k'u tereke ɲɔgɔn na furubato ma kɛ mɛ i bɛ taa sɔrɔ lawa in taara sira fɛ n'a tɛmɛna sira in fɛ parce que mɔgɔ i bɔra mɔgɔtigiya la o i ma bɔ mɔgɔtigiya la o tɛmɛ sira dɔw bɛ yen ko lawa bɛ se ka seri ka taa mun fɛ donc o la a tigi bɛ se ka kɔnɔ ta a b'a fɔ bon ne yɛrɛ bɛ bɔ mɔgɔtigiya la bon hali n'i bɔ mɔgɔtigiya la o résultat ale ni mɔgɔ min ye furubato k'a bɛɛ résultat ye kelen ye voilà ayiwa baasi tɛ ayiwa ko n balimamuso k'u janto yɛrɛ la non parce que fɔlɔ fɛ maanaw sen fɛ a bɛ fɔ bon n ye n ko ji la karisa ka lawa kun b'o la ou bien serviette ta non nin bɛɛ ye kumaw ye hali furubato yɛrɛ kɛli dama aw bɛ hakɛ to pour que a ka kɛ kɔnɔ ye manamana ko tɛ donc jango o fɛn fasugu ninnu olu ye maanaw de ye o voilà pour que i ka kɔnɔ ta o k'a sɔrɔ furubato de kɛra bon fo n'a kɛra fɔlɔ tile ala kɛra o tile la de toute façon mɔgɔ dɔw delila ka den sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma nabila isa ba kɛ k'a sɔrɔ furubato sira tɛ n'a bɔra o la ma da la ni maa wɛrɛ bɛna k'o ye ɲɛlatigɛ la voilà o kɔni ma k'o kɔfɛ bilen docteur ko calcul rénal ye mun ye calcul ye i bɛna fɔ a b'a fɔ bamanankan na cogoya min na
fɛn a b'a fɔ gabakuru bamanankan na n'o mana taa yɛrɛ sɔrɔ kɔkuru la voilà alors que gabakuru mun bɛ bɛlɛ yɛrɛ tɛ dɛ parce que fari kɔnɔ fɛn dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan u bɛ ton ɲɔgɔn kan k'a kɛ jɛman ye n'i y'a ye i b'a fɔ ko ayi karikɛri de bɛ a tigi la o bɛ se ka hadamaden fari minɛnw caman bɛ yen nɔ k'u lasɔrɔ surtout sugunɛsira ninnu a ka teli k'olu de sɔrɔ donc i bɛ taa sɔrɔ nin ta in o bɛ kɔkuru de la voilà. Ayiwa baasi tɛ a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ n balimamuso ko ale a bɛna moyi hali a tɛmɛ a bɛna bange kɛ hali a tɛmɛ dɔɔni fitinin dɔrɔn a ko nka ko n'ale dara sufɛ k'ale tɛ sunɔgɔ ko e bɛ se ka mun de fɔ ale ye ko ale jigin tuma de sera wa. ale ye kɔnɔ joli na dɔgɔkun a y'a m'o kɔni sɛbɛ dɛ. bon o kɔni ye n bɛ se ka mun fɔ a ye dɔrɔn o de ye k'a fɔ a ka hakili lasigi nin ka teli ka mɔgɔw minnu sɔrɔ mɔgɔw minnu kɔnɔ ɲɛfɔlɔ dɔn parce que u t'a dɔn kɔnɔ in bɛna laban sira mun ma donc o ye kunkolola ko de ye ko bɛ n kɔnɔ tɛ sunɔgɔ o c'est comme mɔgɔ mun ni examen dɔ bɛ k'i ma kɔnɔ hali n'i da ka sunɔgɔ sɔɔni mana se i bɛ girin ka wuli k'i ɲɛ jɔ voilà. Ni y'ale yɛrɛ kunkolo kɔnɔta de ye wa. awɔ ne ba i sabali han yɛrɛ tilenna tɔɔrɔ si tɛ. n b'a fɔ aw ka émission na ala k'a kɛ ɲɛta ye. amina yarabi. ala k'aw bolo mɛn a la. ami ami. mais ne tun mago bɛ docteur ka numéro de la quoi. docteur ka numéro. awɔ. o ye 79 28 awɔ 55 47. 55 47. awɔ. ah ok d'accord. awa aw bolo mɛn a ka baara. amina yarabi. ala k'a kɛ ɲɛta ye. ami. merci beaucoup. aba i ni ce. nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 docteur Kulibali Tabako a b'an fɛ yan yɛrɛ tilenna. ne ba kuma b'i bolo. oui an tulo b'i la. ayiwa ale taara dɔgɔtɔrɔ ko calcul rénal fura ye jumɛn de ye. calcul rénal a bɛ taa néphrologue fɛ olu de b'a furakɛ bon a bɛ dépend calcul bonya yɛrɛ fɛ a bɛ yɔrɔ mun na fana dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ conseil b'a ɲɛ fura dɔw bɛ yen mun bɛ d'a tigi ma ka conseil f'a ye k'a fɔ i kan ka ji caman de min o de ye conseil yɛrɛ ye ji caman i kan k'a min n'i bɛ ji min a bɛ se ka bɔ yen nɔ ka taa sugunɛsira ninnu fɛ donc mais dɔw fana bɛ yen nɔ il faut que a tigilama ka opérer ainsi de suite donc f'a ka taa dɔgɔtɔrɔso la mɔgɔw bɛ yen minnu ka baara bɛnnen don ma awɔ dɔgɔtɔrɔ ko tumeur kɔrɔ. tumeur kɔrɔ de ye kuru. parce que tumeur ninnu fana filɛ nin ye a dɔw bɛ yen mun ye kansɛriw ye an b'a fɔ olu ma ko tumeur maligne minnu tɛ kansɛri an b'a fɔ olu ma ko tumeur bénigne voilà. dɔgɔtɔrɔ aw mana fɔ ko tumeur mɔgɔw bɛ hakili tɛ taa bana fitinin na o la dɛ. n y'o de fɔ n ko tumeur bénignew bɛ yen nɔ olu i b'u bɔ yen nɔ juguya olu man jugu minnu ka jugu o ye maligne ninnu ye n'aw ye kansɛri lamaw ye voilà. au contraire banaw minnu ye kuru ye lamine olu minnu tɛ kuru juguw ye kɔni minnu tɛ kansɛriw ye dɔgɔtɔrɔ b'olu de fisaya ka tɛmɛ aw tɛ siran sumaya mun aw tɛ sira ye dɔgɔtɔrɔ b'o fisaya sumaya ye a b'o fisaya mura ye a b'o fisaya bana sɔgɔsɔgɔ ye bana caman ye parce que o bana fɛn fɛn n'olu y'i minɛ sɔgɔsɔgɔw mura ninnu sumayaw fiyew olu b'i minɛ sisan nɔ olu de ye bana jugumanw ye kosɛbɛ ka tɛmɛ nɔ parce que n'olu y'i minɛ hali n'i mana fura ta il se pourrait que o tɛna se k'a ɲɛnabɔ alors que tumeur kuru filɛ nin ye a ka ca ala fɛ ni kuru in n'i y'a bɔ yen o y'o tigi kɛnɛyalen de ye fo n'a kɛra kuru mun don kuru ɲuman tɛ kuru n'i y'ale bɔ yen dɔrɔn a banna c'est comme tout de suite mɔgɔ tɛgɛ fara la joli bɛ ka bɔ i y'a yɔrɔ kala voilà donc joli jɔra. dɔgɔtɔrɔ a man nɔgɔn dɛ nka tubabukan dɔw sɛbɛnlen don yan i bɛ n dɛmɛ a la han ko i ka acinetobacter calcowar ewofi k'i k'o ɲɛfɔ. o ye banakisɛ de ye. nin ye français de ye. généralement an ka fɛn ninnu terminologie ninnu bɛɛ langage scientifique dɔ de bɛ yen nɔ mun a bɛ se ka kɛ latino ye a bɛ se ka kɛ terme wɛrɛw ye donc olu parce que dénomination internationale de don pour que n'i taara diɲɛ jamana fɛn fɛn na n'a fɔra donc o b'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ min bɛ yen o b'a dɔn mun don.
donc nin ye banakisɛ de dɔ ye tɔgɔ ye voilà analyse de sen fɛ o banakisɛ in bi ye a ti ye ɲɛ la o analyse de sen fɛ a yɛra n'o y'a tɔgɔ fɔ o y'o ye nɛgɛjuru ye 21 foni 11 yɛrɛ tilenna nin bɛ kɛ mɔgɔ laban ye allô. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Ça va? Ça va. Nous faisons par exemple, parce que ma belle connaît bien la fois. Bon, généralement, nous nous les deux sortes, je suis fait un je sais pas, nous, on va provoquer ou bien. Et bien, mon cas, c'est vraiment. Mais quand en général, nous pour de consommer. Ah, sur la fana. Mais là, bon, souvent, nous qui bon, des fois, il y a donc qu'on a fait une consommer pas. Sur la fana. Sur la fana. Burubo fana. E filɛ ka fɛn fɛn fɔ bɛɛ de ye kɔnɔja fɛnw de ye. N ko nin bɛɛ ye kɔnɔja dumuniw de ye. Awɔ donc I bɛ dɔ b'olu na. Donc ne fais avoir conseil de dire moi c'est ka dumuni ninnu kɛ mun tora kɔnɔmagaya la à chaque fois. Dumuniw mɔgɔ kan ka varier de I yɛrɛ b'a lajɛ I farikolo la I bɛ dumuni mun kɛ ni a t'i kɔnɔja mɔgɔw fari tɛ kelen ye o. I yɛrɛ b'a dɔn nin don in ne ye nin dumuni kɛ n bɛ se ka dɔgɔkun kelen kalo kelen kɛ n kɔnɔ ti ja. N'i ye nin kɛ wagati bɛɛ n kɔnɔ bi ja. O ye individuel ta fan ye I y'a faamuya. Voilà et puis I ka to ka ji caman min I ka to ka ji caman min kɔnɔ n y'a faamuya kɔnɔja conseil hygiéno-diététique de ne I bɛ ji caman min I bɛ to ka sport kɛ. Dɔgɔtɔrɔ sarati oui. Dɔgɔtɔrɔ maliyɛnw bantɔ don ɲɔ la bɛɛ y'i kɛ malokini nin kan. An yɛrɛ ka malo sɛnɛlenw yɛrɛ tɛ dɛ parce que o barika ka bon a ma u bɛ bɔ ne u bɛ t'o feere ɲɛfɛ parce que o malo ka ɲi ni yɔrɔ camanba de malo ye o bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ malo kolon ta ka na feere an ma yan n'i y'a bɔrɔ dɔw dayɛlɛ I b'a fɔ ko gɔbɔni b'a la ka ca ni san 70 ye an ye o ye daraka kɛra malo ye tilelɔrɔ kɛra malo ye surafana kɛra malo ye mɔgɔ tɛ to dun tuguni mɔgɔ tɛ basi dun tuguni kaba tɛ mɔgɔ tɛ n'i ye ɲɔ yɛrɛ dunnen ye kosɛbɛ bi et puis a mɔninaman fana wa n'i ma dɔn n'i ye nɔnɔ k'a la dɛ denmisɛnninw b'a dun n'o tɛ n'i m'a k'a la u b'a fɔ ko mɔni tɛ daraka ye an balalen don buru ni kafe ni fɛn kirikara ninnu de la salati wari tɛ sɔrɔ la n'i k'i bɛ mɔgɔ 5-6 balo bɔ salati la bi I bɛ taa 2000 bila sugu la donc seba tɛ mɔgɔw ye bɛɛ y'i kɛ kinijalan nin kan ten ni mɔgɔ min kɔnɔ ma ja o kini de malo bɛna mun kɔnɔ o la a bɛ bɛɛ kɔnɔ kɛ beton ye ka taa bon kɔnɔja dun yɛrɛ y'a fɔ yan cɛlakaw yɛrɛ la a man ɲi cɛya yɛrɛ ma yɛrɛ parce que a bɛ impuissance di mɔgɔ ma n'an m'a ɲini an ka tow la ni basiw la don an ka dumuni na tuguni a tɛ bɛn parce que an ɲɛbɔlen don fɛn fɛn fɛ sa nafolo tɛ bɛɛ bolo n'i k'i bɛ pomme de terre de jira I ka so kɔnɔ sisan ou bien k'i bɛ sogo jirannen de di k'i ka denbaya k'a dun I bɛ t'i sara wari kilancɛ to sugu la ɲɔ dun b'an bolo ɲɔ ka fisa mɔgɔ ma kaba b'an bolo a ka fisa mɔgɔ ma an kunnafoni olu na ɲɔgɔnna de la k'an bɛ se ka to ka mun consommer mais n terikɛ an bɛ nin dɔn koyi bɛɛ y'i yɛrɛ kɛ ko n tɛ to fɛ to man di n ye alors que ne ye fɛn dɔ la kɔlɔsi Michel ko ni to tobira so kɔnɔ mɔgɔ si tɛ tɛmɛ kanpala kelen kan nka n'i taara a san ka na a bɛ kɛ I b'a fɔ k'i ka a sannen I ka a muso ka tasa bɛɛ dun ne m'o faamu a m'o faamu dɛ ayi tobi cogo tɛ o tɛ tobi cogo tɛ Michel ko a musow bɛna ɲɛfɔ o b'a dɔn balimakɛ I kɛ ɲɔ kan dɔɔni han ni dɔ in wari t'i bolo y'a mɛn ni salati ni pomme de terre ni ku hal di filɛ nin ye hali sɔgɔmada fɛ n'i bɛ di voilà parce que ɲɔ de ko bɛɛ ka manw tɛ kelen ye fɛn min ka nɔgɔn n'i se ka sɔrɔ facilement ka balo a la ninnu place la cɛ to ka to dun ne kɔni bolo to dun I ka di min ani ɲugu Michel ko yɛrɛ ko I bɛ taa fast food la Mariétu ka yɔrɔ la to duman bɛ yen nɔ u ne Dikɔrɔni Fara an ka foli b'i ye dɔgɔtɔrɔ an b'i fo tɛnɛ an b'i fo tɛnɛ Michel an ka foli b'i ye n ma musokɔrɔni kɔni an ka foli b'ale fana ye Dani an b'a fo k'an b'an balimaw bɛɛ lajɛlen fo ni kuma bɔra a digira mɔgɔ min na o tigi ka hakɛ to a k'an bɛn sini dia kunte dia nyana
Gesi bali hijali le duanye Nani bali aja hijali le duanye Miri mani kana kasi kadija duanye Delegate bambolo, delegi banyomate banna hajakana. Usolante bamboro, usolan casa dumate banna hajabano. Bongalire te bamboro, bongalire casa dumate banna jidakono. Sangara te bamboro, talongera mate banna hajabano. Dupur te bambolo, dupur compile te banna hajakana. Ni san loro, Madiana musuye. Ne san binani le ni san loro, Madiana musuye. Ni ne si la concora, ma ajaba yelena odinfa. Usulante babara, usulante se dumate banna ajabara. Bongolire te baboro, bongolire casa dumate banna jidako. Samate babolo, talongena mate banna ajadu. Alors ça va? On en a fini maman la diakacha. Alors ça va? On en a fini maman la diakachanga. Solo mondial.